Tini keteng nalainani bubagarani sini orang keteng bagoi kemana? Hai kena orang badong kok sampai hikable aban bagi sana keteng bagoi mana? Sentini tamu bagi ok keteng bagna nangka. Nor siu sini mohon bini dagima baiknya sentini sini beri rongno, eba buma bodo rongno. Ok keteng bagdan bagi seni special arrange kai tunggu. Tai beskan ni salah tai kisah kok. Sing keteng ini tu bagnai beseng ni tai salni saltam ya gulo seng ribnai bo bagnai ribnai bo datino paisok painai jate seng ribnai bo joto berirungno seng ya permanan huni kakao tai keteng je bagmani omo kaisa na harmung sini bo bagrani je sini identity seng je tag lai mani lub lai mani keteng seng lai mani omo sini identity omo sini sinumung jate kemaya tri tama male seng saimano Kebama bosongni kebama poder jater pod tak mung tongo. Hai pono oje sinumung jate kemaya tei. Nogo jate agini je raja bai seng tak layo seng ri borok kan borok omake seng kan layo sumlay jate abo a sinumung sini tongnani. Tini seng nogo kebama borok no special beri nogo bangsa tong tang na regya. Bazar tango hatio thangine seng paina halayo tapni eba poder pod sini mesin ni obaherok erikne rok seng nugu tiaba sak ninjini yakungo bazai independent ang mani oje tak mani bising tike obojotoni kotor obojotoni sinumung bosong kaisa community kaisa omahai dopa sini jang thangke sak bai thangni amahai independent ungjak omahai tangbotang nango tini abone bagai moharas naike je sengjate buni upore depending yawoi sini sak yakungo bazai manangtheng keteng mangke paika abang sendiri tagai sumui kali tong mana aja. Omo nahar mungkaisa abang bagai angari takuk buku spesiali beri bodol sonang koinai norok sino sinumung no tak sekamadi norok keteng tini mana jotono kebo korok galai jotono mana tanai norno o sini identity narno bagai ang koyo tiaba obo sudu keteng nalai katini bagai madino amasik simingya tinja norok asik borok kemama paika tini oro omo kaisa sini tanzani mari tanza kali kena ror keteng na phalo kamu phale gara kamu nor tanza toma baine tini nokana gini ari jotono salai phele kena bole phade dorge thangay no phade bazai kaki hini ne to rini phele kena sini tini keteng na lainani bubagrani sini oro keteng bazai kamu ni haikena nor badong kok tablai phekable abon bagi sanai o tanza no bonor ta sekamadi tanza no nor sob somoy nardi sini bubagra no sung logi marang lainai tiaba logi rena thangai sung podar ber jengjal sin beseng phaimano kebama jengjal beseng phaitong sung nugo sini bisu bono tabuk kono kisu borok rongko bubagra no haimia sanai bubagra no chaya sanai ama kisu borok takuno sini bisu tongko bor ni bagile sung kisa ma wan sungai sung kisa fojang ma tongainai non saiman kana kebama isu joli tong sung tabi youtube rogono kisu ekta dol phega tabuk au dol longno sengma sini nai seng dong rogo nai di rubber seat khojaga nai nai kisa nai kene khalai front pro bagana tago scrap da kamano hni seng nai sum layu kya je sikok tabuk ketal hni nugmani ketal sikok te phega a rubber khonai rongse bono danger oi sikok rokang kha borok tabuk election bukang podor porke borok sini jaga khona nangnai ha khona nai sini borok muncir podor por jesman mangke borok khornai om hai dolsa siko kongkorka nor khana bisam gonjo sini ha se khorna nai tong hatamu ha om hai keno nona ano suno jotono family goi borok tabu khorna ni chesta khainai te khogi bodong ang nor no koinai buwa bodol norok emotionally buwa garno logi redi buwa gara asek tuya saya karinai rang khibinai bini kolomti khibinai sungno mantai sokai ranan bagai hage sai tong hangke sengtini asu bodo khaimia sengtini beri bodol rogno ang sanam busungo buba garano nor nogo tongonya subai manai nogo tongonya nor subadi sini onje sini agenso sini hane agenso sini mantai sokai ne agenso je tongnai je wansunai je samung sitar khai tongnai onje katal sikok asane rono sungborno chinno khema tongnai borno sungma nai konai Najumma tonai borok biang thang biang sok borno sina amcaya borno jaga rimangla sung borno maka sunai nor tini khabai ke nor tini khnai thangne okobrok belai sini nagmani
बैसागु बर' इलेक्शन सिनिया एडिसि इलेक्शन तैने गोबां खेला थोङै दङ पदर पदकं सानाय आनजाय गामि गामि हाबैनाय सुनावरै बरै खायना नांनाय रां पैसा बांनाय बर' रां पैसा बर' सानाय होनै खोनाव कुटि रां बर' सानाय बेयाव कुटि रांल' सोंलु बुंलाक सोंसिनियाव थांजा दंनाय बुबाग्राजों सामाने बुबाग्रानि कगजों सों दंनाय नरजेसपुनो साइटनि नरजेसपुनो रां सारि दंनि आबन बागे आं कयनाय अ जे सिकक अबरक किन्तु सिनि आनजायानो आरो जे कारणे जे किन्तु तार दं बरक yang हुजागै नाय दंनाय हुजागै yang थांनाय फायनाय बुवा बदल नंनां कयनाय नं थानि पावार जाक नरक बुबाग्रानि वारियर सेंग्रा गैनाय बुबाग्रानि लगिमा दंनाय ताय आं ककसानाय अ जे कताल सिकक आसानाय रनो नायजुमै बरनो सिनि आमसायो हाब्रियां ना बागै आं अबनो कयनाय पाइथागो खायनाहाय बैसागनि साल' जों थांसामा दंनाय बुबाग्रानो लगिमा रायलायनाय तायबो जों जाहाथे बुबाग्रा सिन बागै तायबो सामगा এরকম এই ধরনের উৎসব আগে দেওয়া হয়নি অন্তত আমার মনে পড়ে নাই আমি 1970 সাল থেকে এই সাংবাদিকদের বিভিন্ন অসুবিধা আন্দোলন করে আসছি আজকে যে মহাসভা আপনাদের ইতিহাস আমি লঙ্কা দিয়ে পাঁচখান খাবার প্রত্যেকে তাদের সবার জন্য যাতে স্বপ্ন পূরণ হয় প্রত্যেকটা দাবি কিন্তু আমরা তুলে ধরবো আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী
আমরা যেভাবেই রুখে দাঁড়াবো, আমাদের যা দাবি সেগুলি তুলে ধরবো। আমরা জানি দীর্ঘ সংগ্রামের রক্ত, ঘাম এবং শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, কিন্তু আজ আবার সেই আকাশে সুগণিতের ছাই দেখা যাচ্ছে। Dia lagi dulu lah saya ambil bukan aja. Kalau kau nak jalan kau mana? Kami ya kerja kali pandau orang film ini ani mulai tu perlu tongan baik baik ni apa tu tong bawa bawa dia jengnya tu yang kang lain mana kena kan ada yang barang tu kayak kang lain mana. Cuma kalau ni dok anu batak din sekarang batak kan, dok kamu taran tu macam, neng kau cuma tunai neng cina baik ke hamaya. Bisbi orang baik ke hamaya, mah herok ni sawai, tapi pada mata nong ini di pada mata ni media ni cuma mia amakin ni cuma bu. Ke cuma bu ikat lu buka, ani buka hati baik ya, ke yak rok, khagla rok, saya jangka kono khagla rok kadu kaburok, borok silai kata silai nak nani thang ni silai last dikit silai tu anu silai ni kikorok buai anu buka rok kata. Abo jeng thang jama ke ekor kesara ekor tak dosa. Nung kasi na sini nung bunay dong. Ni Cina. তাদের কি কাউকে চিনো? একজন ছিল। একজনকে চিনো? নাম কি? নাম তো এখন Khorok busur na. বড় খুব mana? Bok jaga buza. যে পার জানা নি আইং বনি পার্টি অফিস বু সাঙ্গন Nung hinggang kay nona bungman iya gulo nung kharay jabasi na ki police thangay jabasi na. ang pula budak tongkro pulis tongo da kaman pulis tongo boro ang chirikha boro cheri tongo boro anu kono help khaliya boro ge ang opai ke boro pulis pajin ke ang thangi pai geta ge boro ante bune pulis imbu sango kono Sekarang polis itu nggak bos lain bukan nama. boro pulis ni boro koton tlang uta chungno koton tlang ibu uta silai gada ba Nor khorok busur. jeng khorong mai tongon bai Kay khorosanin lagi tanglay din bumong kita mo. ani manai akas de boro যখন আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই আশিস দেব বর্মা বিয়ে বাড়ির থেকে আসছিল ওখানে ওনাকে বেদরক মারধর করা হয় রাত তখন 11টা বাজে বাদ দিয়ে ওকে মারে তো এটা একটা ভয়ানক বিষয় যে কালকে ওকে ওরা হত্যা করারই প্ল্যান ছিল তারপরে লোকজন আসাতে ওরা পালিয়ে যায় কিন্তু আশিস কই ওর মাথাতে এইরকম বাট এই দেখেন এখনো এই দেখেন বাটের চিহ্ন আছে এখনো এই দেখেন আজকে আমরা কুমলুং থানাতে এসেছি এবং ওসির সাথে কথা হয়েছে ওসিকে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি আমরা ওনাকে একদিন সময় দিয়েছি এবং যদি আসামি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এখানে যা যা করার আমরা করব কালকে আমাদের আগরতলায় এইসব সাংবাদিকদের বিষয়ে একটা আমাদের বড় ধর্ণা আছে রবীন্দ্রভবনের সামনে তো কালকা 3টার পরে যদি আসামি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা এখানে এসেও আমরা ধর্ণা করব কারণ এগুলো আমরা কখনো মেনে নিই না আর আমরা বলেছি যেখানে সাংবাদিক আক্রান্ত হবে সেখানে আমরা
যাব। আজকে আমরা এসেছি এবং আগামীতে যদি কোনো ঘটনা কেউ যদি ভেবে থাকেন সাংবাদিকদের করবেন, সেটা ভুলও করবেন না, কারণ এটা আপনারা পরবর্তী সময়ে এটা আমরা ট্যাকেল দিতে পারবেন না। Belaiwan ama singsa patimu niya horni diprokalai pandani bo kumulung nino chini tiprasa koktuma thunai Asis de Borma bini logiu tai kroksa sikla tongo bo koktuma thunai ya bono bathagrui lamau kaduli bujakha silai ni gadabai bono bokroko tokjakha belai kirima singsa ke borok rino bujakha jengmia horano koktuma mankha phiaba jeng khorni bising phalia nadi kok ngangke bujaknai koktuma thumnai bogoti prasa bunai rok borogoti prasa jengbai jeng jodi no bo haike bulai toklai tong ngangke o jagao chini yogmu chini freedom bo jagao tong nadi jeng kumulung press club ngthang agotla press club ngthang sarati ro raijao je koktuma thumnai je jagao attack mani khana khana janga jagao thang sobiyo chini agotla press club ni tini president Pranab Sarkar phaisok baijak Tripura Electronic Media Society ni yang Surojit Das sokbaijak chini Somrej Das sokbaijak Kumulung Press Club ni president sokbaijak jeng khanamani logi no tini Radhapur thanao FIR Lords khlaijaka 24 ঘন্টা ni bisingo jodi no je asami arrest khlaijak yang gangke thajing norok agotla press club ni president samani khana kana jeng thana bwskango o road block khainai khanani program paimani yagulo jodi no arrest ngiya ko jeng bok man khangke jeng oro phai Radhapur thana bwskango gerau khainai erpore road block khainai jeng jora rekha Radhapur thanani police no 24 ঘন্টা ni bisingo asami rok arrest ngani bagi obosimiya bobishoto Ibrasa koktuma thumnai simia sara rajyoni bodisa channel phan samung khaiteng jesa press club ni member phan angthung bojodi attack khangkangke logi jeng borok ni bagi basanai borok ni kanao basanai obo chini press club tei jeng media সংগঠন ni obo chini director chini responsibility jeng joranai 24 ঘন্টা bisingo jodi arrest ni eke bwsang jorabo jeng phunugire nai sara tripura ni sangbadik rok tamok khlaiman mania norok naitong likit Bubagra long live, YTF long live, Dipramata long live, Bubagra niti tumna gerta tumam shram noi, joto Tripura sura Bubagra na logi ribaje, Bubagra long live, YTF long live, DWF long live, hanya ada si somare no Bubagra kepalai khalanya, Bubagra long live, YTF long live, Dipramata long live, DWF long live. Seng tinio jagao sin 15 jirania edisi constituency ni sin yang je dagutise site sungoro lolibasa party biso sungtin kasi meeting khaileka je puskang salni sini kebang machin program schedule dongo tai bus election ni onek planning thekesung sung thaimano tai acted deran bisingono sin buskang edisi election ma thangi dongo abon de chintero boksa blaimani teor kemachin siklar tong pra 100 por sikla tongo jeng obono chin message tongai chin tibra hasen borono jeng tibra sarok jeng siklarok jeng tau botong chini chin maharaj logi bobagan logi tabnoro phaibaidi tai bustangni o 2026 election chin bobagan keplaing nai chin tiamothan keplaing nai jeng kep kasudari mangala khaisi amun bising jeng kokosar nai takute buguk song phaidi jeng te dolai pale jeng chin je bobagani phan jeng te krak khainai tai sina 15 jan edisi constituency jeng kebang bud bai jeng keplai khairan haisi ani tapukte buguk song ang norono sanai nayo a borok no jorani bisingo borok mia khomolong hai jagao buini dofani gan de chabi masai rongno tai 2 mas ti pore gong masarnai gong haike masarnai khamta me haisi abonor nasing timi tong haisi gong bahike masa a gong haike bonote se masarnai haisi ang mamia wan thumna khomolong hai jagao kaisa lama aw goli sibla goli no nunukha yang khomolong bazati phaiye a jaga thanga kai yang kai tokla mura da ngam para a thama lama ja khayo a je agriculture ang sanani muchunga ja mukhyamantri phayo mukhyamantri takarjala assembly constituency o paribar phaikya phiaba kepal hamyani kok asik bosor takarjala assembly phaimani একবার ফলে মুখ্যমন্ত্রী সায়া যায় জম্পুই জেলা সাব ডিভিশন যতনি সে ডিপ্রাইভ ও জাগাও কলেজ রনাই ও জাগাও টি রনাই ও জাগাও কাহাম তি প্রাসার শিক্ষা রনাই ওয়াই সপন সায়া হাইছি
শুধুমাত্র ফাইকে তামসা 2026-এ আমরা এডিসি দখল করব সাউ आं तिनी सानायो मुख्यमंत्री नो और रतनपुर आमचनी सिमी 2028 तो क्या है 2026 तो क्या है 2028 में त्रिपुरा ने माइंड मेकअप कर लिया है 2028 में हम आपको आपका कुर्सी से आपको हटाएगा ये त्रिपुरा का वादा है सी मो त्रिपुरा सुमाई तांगा ए मुख्यमंत्री न मो मुख्यमंत्री मो मोंखा एंटी त्रिपुरा नि मुख्यमंत्री है सी मो पूरा एंटी त्रिपुरा सुनुखा विप्लव कुमार देव गोबां मा जे मिनिस्टार का है बिनि सिगां वाइ सापन सायक एडीसी जों दखल खायनाय एडीसी वा जों जतन तंनाय सायक है सी तिनि महाय मुख्यमंत्री अचम चीफ मिनिस्टर आं सानानि मुचुंगो टीटीएडीसी नेशनल पार्टी नि कलमती बेस नामजागिया टीटीएडीसी 60 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मो उनका टीयूजेएस नि आमाली 3 बाइस नामजाग अब आंचलिक नि अवदान नेशनल पार्टी नि अवदान कुन कुरि हाइसी आंचलिक पार्टी नि 3 साल द्वारा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा नि बगै सल्युशन तुमानि जों नुगो आं तिनि सुनान मोचो 2028 2018 नि सिमि तिनि 2026 फाक्या बीजेपी गोबां मा इस्तेहार नामका बुरा बुलचिक बाता 2000 नै मरा माखा केबो मदा माखा 2000 बुरा बुलचिक बाता मरा माखा 2000 माखा केबो माने करे 380 टका रेगा मजुरी मा तांखा करे गरे गरे रोजगार नगो नगो चाकरी दा मानखा करे नग नग पाका नग मरा माखा करे बैरंनि बागै शिक्षा अर्थात मागनां परिनाय मा परीक्षा मा परिया कोनो करे जे बरनि इस्तेहार माने शुधु मात्र बैनार याखा पोस्टर सामने सिमिल बंनि इस्तेहार आइसि आं तिखेनो जुमला खायै त्रिपुरा थगाय दङ आइसि तिनि महाय मुख्यमंत्री अमहाय मुख्यमंत्री जों तिनि नुगो स्राय स्राय निजिनि खूब बायथांबाय त्रिपुरा न क बरक रोमान स्क्रिप्ट सुनरिया एडिसी दखल खायै सिनि जागा 6 सिजो सुन थाङै थांमाने सिनि त्रिप्लाया द्राव कुमारियां समासरन त्रिपुरा रोटी मोहन जमातिया तिनि ताबुसिनि वर्तमान बीके रांखल सार बरंनि कलमती 3 बाय सुन 6 सिजो सुनामै माने तिनि आ जागानो तिनि सेगै बंनि बसनि बरना दानानि चेष्टा नर नुखना हाइसे विश्रामगंज हाइ जागाव नगर पंचायत सुनामै दङ ताबो एडिसी जागा नावै सिनि गंगानगर गंडासर न ताबो नगर पंचायत सुनामै चेष्टा कृष्णपूर्ण नगर पंचायत सुनामै चेष्टा सिनि कांचनपूर्ण नगर पंचायत सुनामै एडिसी चिकन खोसरुवै त्रिपुरा हात सेंनानि चेष्टा खाइदों आं सानो नायो खाजानि ताकुताय बुकुसं ए बसकानि टिके एडिसी चंबारि म त्रिपुरा मथानि चंबारिया म बुबाग्रानि चंबारि तावान सुदि मंखा त्रिपुरा बासेस बरनि बरखनि वानसु दियाइसि तुमुंनो बीजेपी हापां एडीसीओ क्षमता फाइकां कांकाय आ चाबी डॉक्टर मानिक साहनि थेके सुरुमनाय हाइसि बिनि ककबाय फाइल क्लांगै कृष्णनगर पार्टी अफिस त्रिपुरा बाइक सातन खाइनाय आबाव सुरु फाइनाय 25 ता बছর सीपीआईएम एडीसी दखल खाइमां मेलार मारनि हयते चाबी फाइमां त्रिपुरा तिनि टीटीएडीसी अपरिस्थिति हाइसि आबनि बागै जों अचंबारि म जों सिनि हानो नागुदानि बागै सिनि चबा तिनि सिनि गोबां मा बरियागो रांसाक रिसाक रि वाखुं करिं मान हाइसि आबो तासे किबलि फाइनाय हाइसि फियाबा हा तुमाय थांगांकाय आ हाताय किफिलि फाइया त्रिपुरा मथा के सुनो एमएलए एमडीसी ईएम सामने बगै चौबा खाया फियाबा 14 लख त्रिपुरा मुंसारानि आवासी बुबाग्रानि वानसु मुं हाइसि तिनि सिनो रतनपुराम जे गोबां बररनि नगनि कागज करि पाट्टा करि मान हाइसि बुबाग्रानि वानसु मुं अमनो 14 लख त्रिपुरा चाकरि रिमान याफानो 14 लख त्रिपुरा एमएलए एमडीसी सामैमा याफानो 14 लख त्रिपुरा 10-15 घंटा खाइए बुमं गनां जागारनानै आबासे बुबाग्रानि वानसुं मुं हाइसि
আমাতাই কিসিয়া যাবা চিনি বড় অবনো বিশ্বাস খায়া তাবো কইতো চাইয়া তাবো বিশ্বাস খায়া जों पार्टीनो तर्जाय दङ जातिनो तर्जायाव बै जे जागाव नि दफा कमरि थानाय नि दफा तंगला आफोर नों ताव पार्टी खायनाय नों ताव पार्टी खायनाय ती प्रासारक तुमुनो ताबो खासि हांगांकाय ताई 20-30 বছরनि পরে उजयन ता पहिले सिनि बुबाग्रानि नुयुंमा ताबो आबो भारत बुनि हासेनि बरफ फायगांकाय आबोनो कायजा मिउजियाम हिसाबै नायजागौ ती प्रासारक ताई 20 বছরनि याबोलो खासि हांगांकाय ओ राज्यव एकदिन साजा राजानि बंश तंगनानि बरफ आ बरनो मिउजियाम जों नायजांनाय हेसि आबोनो वान्स बुइनारि हेसि ताकुकै बुकुक सं हानि हाय तिनि लाम सगनो रकनो जतनो तामनि बागे इंके जों तिनि नरकनि बिस्कंगो फाइचो फाइका थांनाय 8 तारिखो बीजेपी पार्टी ऑफिस खुमुलंग बीजेपी पार्टी ऑफिस उद्बोधन खायमानि यागुलो जनसभा खायमानि यागुलो न आबोनि ताइन आबोनि हरो हम हाके जे खुमुलंग पार्टी मानि यागुलो तिनि तिप्रा मथानि बेखाक्तै कायसा कोतरमा बाइक रैली संसा जागै तंगो अबो ओ बाइक रैली नाय yang खुमुलुं आमचाइनि जत थायनो बरक अब हाके बाइक रैली खायनानै थां तंगो बसकांगा संबारि जेसे सेकांगै फायो आसिकनो पलिटिकल पार्टी नि बेखाक्तै फान फुनुक लाइमानि क्षमता फुनुक लाइमानि हम हाके नुकजागै तंगो नंगे ताबो तिप्रा मथानि वाइ टेप नि बेखाक्तै जे अब हाय बाइक रैली संसा जागै तंगमानि तिनि सालो बरकनि सालो ओ सालो तामनि बागै बरकनि तिनि अब बाइक रैली संसा जाका आबोनो तुइनो वाइ टेप नि बदलनि तांफांनि फाचिंतै जों खोनानाय और जों नुगै मानखा वाइ टेप नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जतन बरक अरब तिनि बाइक रैली फाइनाय ताइ जों नुगै मानखा ओ जागानि बेकर जिल्ला जमजनगर कन्स्टिट्युएन्सि एडिसि आसुखाइनि एमडिसि गणेश देवरबानो बहायनो अ पान्डाव तिनिनो बाइक रैली फाइसा फाइजाके फाइदि ताकुकै बुकसौ जों तिनि अर सोंलायनाय यांगो जों सोंलायनाय तिनि वाइ टेप नि तां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जितेन देवरमानि खुक्ति खोनालायनाय तिनि तामनि बागै बरकनि अमा हाके आसो खहम ददमके बाइक रैली खायनानि बागै थाङै दं कपिन चेनेल नरो नामसागो लै हामबाय तिनि तामनि बागै नरकनि आसो खहम ददमके बाइक रैली खायनानि तामनि बागै तामो साख्लायनानि बागै लुकुरंग तामो सानानि बागै तिनि नरकनि अ बाइक रैली संसा जाका पहिला तो तिनि कपिन जे तिफां बा जे कोनो कमथें तंनाय सिनि दाव मिले नन बेले हामबाय तिनि सिङाव जागावो नायदि कायसानो सिनि कायहानो नाहारमु अबं गासिनि पीसफुल जे खुमुलुं का सिटी एडिसिनि हेडक्वार्टर तिनि ओ हेडक्वार्टर जों कয়েকদিন ধরে जों नाय नैखा किछु बररक किछु जारा तामसाने बनो जारा सिनि एन्टिटी प्रासानो मानसिने हेसि तिनि बरक ति प्रासा एरियाव फाइने ति प्रासारनि एलाकावनो ति प्रासारनो उक्सानि रुइनाय तिनि जेबेबे काव जागाव तंग तने रखनो तिनि बरक आमा हेके कायसा हाइमेनि कायसा नबार सिपजारन नाय तंगमनि कয়েকদিন ধরে जों अनेक दिन धरे जों अबनो किन्तु अबजार्भ खाइ तंगमनि बियाबा जों तिनि बेलायखे ओ जागाव नाय नैखा कয়েকদিন आगे बस ओ जागा जेबेबे तिनि बरक दाला थतैने हुमकि दुमकि रिखा सिनि बरनि प्रति नग थाङि बर जेबेबे माने तमसाने सिक्रि सकरो खायनाय तिनि ओ जागाव जेता जों थांनाय 2021 सिमाव जागा सिनि बुबाग्रनि ति दुलमुंबाय बेलाय नायथातक ताइ सिंसा खायनायनि बागै जेता वानसुक दमनि ओ वहाय जागाव जे हेडक्वार्टर तिनि बर जेबेबे खाय दमनि अबनो जों टोटली स्केलिंगिनाय तिनि ओ जागाव सिनि जत वारियर्स तिनि ओ जागाव कायसे सिनि औरेलि खायमन बिसिंतिके जों बरनो अबनो जों को कसाना मुसुंगो जे खुमुलुं आगिबो तंग गोजां तंगमानि ताबो तंगो ताइ बसकांनि दिनबो जों तिप्रा मथा बुबाग्रनि जारा जों वारियर्स अबनो जों माने जों तामनाय बनो अबनो जों मा हिकेनो जों तंग गोजां तननान बागै जों ताइ तगै तंगनि जों लुकुरनो कप कसाना मुसुं जागो आर जे बररक किछु जारा चेरना हमजागै जारा किछु बररक पावरना हमजागै बुनि उसकानि बाय तिनि निजिनि दफानि एगेन्सनो तिनि जेबेबे चक्रान्त खाय तनाय जों हुसियार खायनो मुसुङो आमा हाय तमुं सिदारनर याकारदि इयांकाय जों किन्तु तिप्रा मथानि सिकारक वारियर्स रक जों डिसिप्लिन दङ जों तावबो डिसिप्लिन जों बसकांनि सालाबो डिसिप्लिन दङ मुसुङो बियाबा जदि सोनो अमाके बार जदि न सोनो जदि न चेकलेक हांकाय जोंबो डिसिप्लिन बायरा किसा थानानि बागै बाय दंनाय हेसि सो आबनो बसकांनि दिनो हयतो इलेक्शन नंनाय इलेक्शन न साबो पाइ आबो तो लुकुरक डिसाइड खायनाय लुकुरकनि बखाव अलरेडी बुबाग्रानि प्रति जदि हामजा मतके बुबाग्रानो बर फान्डुइने बर लगिरुइने कप्लाइ खायनो আর যদি ন বিজেপি থং সিপিআইএম থং কংগ্রেস থং যে কোনো ন যদি ন জনসাধারণ যদি ন বখাবে হামজা কাंके আবো
জনসাধারণ যে ডিসাইড খাইনে সো ও জায়গাও ফান বাই ফুনুগৈ ও জায়গাও তংকজাং তংনাই রাখনো কষ্ট খাইনাই কোনো লাভ বাংলা কাজাইনা আপনি হইতে নরক সাবধানদি আপনি হইতে নরক রুকিনাই মানে তামনে বন নরক আর হইতে নরক উসুলান বাগৈ যেততক মানসাক চেষ্টা খাইতে ই হাंखाय আগামী দিন जोंबो हायनो निरा रासु तंगलाक जे बरक तिनो জায়গাও পুষ্ণ হামজাগৈ তিনিও জায়গাও মন্ডল প্রেসিডেন্ট ইমানো তিনিও জায়গা রাজ্য স্তরনি নেতাঙ্গি মানো কিন্তু আপনি কোন ভ্যালু তংলাক কিন্তু দফালে সবসময় লগি তংনাই ও দফানে এগেইনস্ট কোনো দিনফন নং তাথানি नों तुमुन एंटी तिप्रासांनाय एंटी दफांनाय माने नों सालसो नोंबो ओ जागानि होइते नों गवनि माथानाय आबो सांको सानामु जोंगो सो आबोनो तिनि बाइक रेलिनि बिसिति खायनाय तिनि खायसेनो कसारमु जों आगामी दिनो कंकसां नायो जे बररक हामजाकोन बरकनो क्षमताबो तैसा आसुरनाय आबो लोकरकसे डिसाइड खायनाय आबो हायते तिनिनि जे बाइक रेलि जे संसद जाकमानि अरबो बुसक खुंबुसक बाइक सक पाइका है कबा बो आमसायो अबो हायके बाइक रेलि नतुइ बेरायजो अरो तो नायनाय दि जों अरो जों टोटली कक ओ जागाव जों खुमुलुङो जों कायसा मियावो कयटा जों ससियेल मिडियानि माध्यमे सिनि कयेकजना सिनि जे तिफांरक आंफांरक आसुगलायनाय जों सालायके ओ जागाव जों कुनु एरिया डिमार्केशन जों खायने ओ जागाव जों रिंमाया सुजाकक जे खुमुलुङ गानागिनि बरक सिमिन ओ जागाव फाइजाक तिनि जों बरनो जों काहामखौबो साजा गया एकदम इमार्जेंसी वनो जों मो कायसा बेलाय नांकुक तंमनि बागि बा जों मारिं लायखा गे आबो हायके जों वानसुक तंग जागा जों दाम नोकवानि तो प्राय 1000 खासा खासि सिनि बाइक तो सफायजा खाखलायते फाइतों kana हानै आबो हायता के अंके ताकुकताय बुकुक संग नरखनाय मानखाना जितेंद्र बाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइटेर नि बखते के ताबुक जों जीएस बिनि खुक्ति खानानाय बो तो अरवा ताबुक नाय तंग जिरेने खला 15 जिरेने खलानि बखागो जे नाय तंग माने ताबुक बिनि कामि बो अरनो खुमुलुंगनो इंके बो ओ खुमुलुंगनि बेपाराव जे ताबुक अबो हाय जे पाति मुंगै तंग माने अबनो ति नों तिनि नि जे बाइक रेलिगो कामो मेसेज नि दलगा हामबाय एक्चुअली जों साइमानो किसु दल खुमुलुंग फाइकेनो बरो एटा गुनुखाय जे जाखायो बार खायो प्रोग्राम बार खायो बेयाव जों नुगै दङ जे जिनाम तिनि जाव जे हाजार सिलार फाइमाने आम आसि मुं तामो आबंका जों खुमुलुं आम चायो जों प्लुग्रनाय जे एकमात्र खुमुलुंनो थान्दाके तनमानाय पिसुके तनमानाय एकमात्र मथासिन बबग्राम दलनो अन दल रक जेसेबान खायदि बर नाय दं खुमुलुंनो अ सान्दि खायनानि बेयाव सिनो जे वाइट टेपनि तिनो सिलार अर हाजार सिलार दङ अ बाइकलेन बिसिंसि आम एकम हेस दंनाय पिपरांगो जीवन একটা দল যে দল খুমুলুং আম চাইনো পিসফুল ঠান্ডাতে ডেভেলপমেন্ট তাই অমন থেকে তলমানাই পার্টি তাই আনে কিছু কক জামন দংনাই কিছু বরক বংর বিজেপি খাইনে খুমুলুং একালিস কায়া বড় হর বংর কইসু ড্রাগস আনাই সোয়াগ নংনাই হর হগুরি বরক দङ আমর কিছু নট বড় ইউজ খাयो জাগাও খুমুলুং অনেক মান প্রবলেম খাইনাই দङ बेयाव जों सामु जों सिनो हाजार सिगला दङ जों खाय थाङा जों दा जों खायमोन हाय बे पेप जों खाया बेयाव जोंनो पाडो ता खायदि जों जुदि अंगखौ हांके अमक किनताय थांमु दंलाय गला खायसि अमक मेहेस दंनाय दाखुक जों खुमुलुंनो सान्दिके दंसे खायदि अजाकुन गुन्दुगल ता खायरदि सिनमा एकल मेहेस दंनाय फियाबा बराव जुदि खाय थांके जों किनासि दंला किन बुस्तां सालते किन कत जागा किन अनेक समस्या कत रंगानि हायसि अपसन क हामबाय के जों ताबु का पाइथागो चिनि पेकरजला जयनगरनि एमडीसी जे ताबुक बनि खुक्ति जों खानानाय तिनिनि जे साल बुस्कांगो चंबारि सिकांग्रे फाइरेक ngै दङ खुमुलुं आमचायो नक हाबै दमकिरलायो पार्टी बाय पार्टी फानफुनुगलायो बसे कप्लाय सेक्लाय मानि ताबुक बेलाय केनो हहम ददम अ खुमुलुं आमचा इंगे तिनिनि जे बाइक रेली नाहार मुं तामो मेसेज रिनानि बागै तिनिनि जे बाइक रेली खायजाक हामबाय सिनि ककफिन टिभिनि बिसिंतै जत्त लुकुरकनो अबनो कक सारो ताइ फुनुगै बरना नायो जे जों साइमांका किसुदिन सिगां चिनर त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री बरमगोनां डक्टर मानिक साहा बिनि नेतृत्वर पार्टी अफिस इनिग्रेशननि मुंगै गोबां मा खुमुलङो टेनसन खायरoi हेके माने अ जागो एरेवा आतंक सृष्टि खायजन बागै चेष्टा करे और नुखाजों खुमुलुं आमचायो दुइबार मुख्यमंत्री फाय माने दुइबार गुन्दगल खायो बरक बुबै गुन्दगल खायो बनि बागै जों साइमांका चिन बरमगोनां खरसे नर खाय मीडिया बनो हर डायरेक्ट पिस्तल बखरक सुलय बेथारै माने बेथारने बागै चेष्टा खाय पिस्तल डायरेक्ट बखरको बुखा अबन पर्यन्त खरकसा पर्यन्त ता पुलिस रमिया अमाके आतंक खाय माने बिजेपिनि खरकताम हेके शत दर्जन আছে काया बरक बाय अमाय खाय तंहांका वाइ टेबनि सिगला र हाय जारो जोंगर तिप्रा मथा खायनि र बुबागरनि वारि संगै जोंखौ बंनो नासिगो याक बागि तंनाय दा
ya kabai kun mote tongmaya boni bagane chini diman khumulong area wa agi bo tongkasang tonai tabuk bo tongkasang tonai continue aron borok tongkasang ma tonai atongo kun mote ta khlaiteng atongo judi khlaithang ngai borok no chung police judi romya hangai chung tipra mothane orimiro warrior chung dorok nang bin noga thani romdan boge chung chesta ma khainai thaike chung omha ka atongo khlaitonmaya lukha chung chini borok nang somi debro noga thangai big bisano humkir mane big bisano humkir oi obone nini last warning obo judi nang mane hangai nini samasto ses khane mai ninke boron power mane phekasa asake nang aro boron asake humkir da domok ran ninke boron power bon bagane nang muti prasa chung muti prasa ani ko ke kesang tonglan thangang gai nang problem ta khaide je borok na atongo ta kide khumulong tabu atongo tongai tabu je khumulong tabu edisi rewa tabu tipra mothan naikoli tongo olobo naikolai tabu bolane continue noro tongsang tonglan bagai chimchas ta kanai boni bagai ini je bike relen bising te ang koina mo chungo kebo judi omhai problem khlainani chesta khlaigang gai borok na tipra mothan borok yak bagai tonglak bahut naikya bahut chokya pistol tiyai open tongkha cash rakha খরচ মানে এরেস খাইয়া সরকার তো হাঙ্গনে উগ্র পন্থী যে লাইজাক বাহিকি সাধারণ পাবলিক সিলাই রমি তো অব পুলিশ তো ব্যর্থতা না ব্যর্থতা না সরকার ব্যর্থতা আব তো বনি সিলাই বলে কাঙ্গাই পাবলিক খরচ আর সিলাই দিয়ে কন্টিনিউ আর মিডিয়া ন বুই তো মানে আব প্রমাণ দই সাক্ষী রই পঞ্জা খাই তো মানে তাক পঞ্জা রেছে তাঙ্গাই অম হাইকাই কোন দিন বরক সমাজ মানব সবতাও আমাকে কোন মত তাঙ্গমিয়া বনে বাগানা কইনা মুসলা যদি অব হাইজা তংকন রক নরব সতরংদে নরক নিবি চিননগ চিনিয়াগ जोंबो साइमानका सब एरियाव मा आतंक सेस्ट खाइनाय बरक नसं हुचियार नन बागने तिनि न बाइक रेली खलाइ दङ हामबाय बेला बेला के हामबाय के खापानि ताखुक ते बुकुक सं नरक नुगै मान खाना अबाहाय केनो जे तुंगलक ngui tong mane khumulong amsayo abono kitingi no tinini o baik rele ke norok nugoi manai yang o baik rele je busuk bangai tongka aboni bagai khajani takok te buku song nai di ko yang o baik rele ni bising tei tini borok ni je message tongnai je khumulong amsayo kebo gundugol ta khaji tong kesang tondi ni ko kesare no khumulong amsai gnangai tinini white tape ni bukhak tei je baik rele songsa jakha ke khajani takok te buku song norok mampli soy oino nai tongdi tinini je baik rele biang tiguri kha busuk borok bangkha busuk siklarok bangkha omno tuino chung nong no phrongnai khajani takok te buku song norok soy oino nai tongdi मैं मर जाऊंगा लेकिन तीपरा रासा को कुछ दे के जाऊंगा जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा Tripura is coming. Are you ready? Tonight,
কেন করতেছে, অ্যালায়েন্স হবে না, বড় ভাই, এসব কথা কইতেছে। তো वृश्चिकेतु, अगर ये लोग हम लोगों को सम्मान नहीं देता है, अगर बोलता है कि बुबागरा को जेल में डालेगा, तिपरासा छोटा भाई दखल करेगा, रियांश रेफ्यूजी है, ये सब बात करता है ना वृश्चिकेतु, तो आप भी थोड़ा रेडी हो जाओ सरकार से बाहर रहने के लिए। अगर पावर में बैठ के मैं अपना तिपरासा को अधिकार नहीं दे सकता हूं, तो मैं आईपीएफ की जैसा बन के 8-9 साल सरकार में बैठकर खाली हाथ नहीं रहूंगा, सरकार में नहीं बैठूंगा, सरकार से बाहर रह के ये सरकार को हराऊंगा। देखो, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अगर नहीं दिया तो हटो। ये लोग दखल करना चाहता है एडीसी को। उस दिन मैंने भाषण सुना, एडीसी मात्र जनजातिर नय, सबाइरे एडीसी आछे ना, এই সত্য কথা নেই বাবা। এডিসি মাত্র তিপ্রাসারে নিয়ে আছে, কেউ আর বাইরের মানুষে নিয়ে আছে না। আমি মিথ্যা কথা বললে আপনি সংবিধানে পড়ো, সংবিধানে লেখা আছে TTAADC रे मतलब क्या? त्रिपुरा ट्राइबल एरिया অটোনমাস কাউন্সিল। সবারই না, ত্রিপুরা ট্রাইবাল আমাদের যে জনজাতি আছে হানিপুসা, উনাদের লিয়া এডিসি আছে। আর কি বক্তব্য দেয় আমাদের মহাশয়? দখল করতে হবে, এডিসি দখল করতে হবে, বিশ্রামগঞ্জে আমার জায়গা দখল করতে হবে, কাঞ্চনপুর দখল করতে হবে, সাবরুম দখল করতে হবে। তুমি দখল করতে চাই, আমাদের সেকলা সিকলির জায়গা দখল করতে চায়, আমাদের যুবকের জায়গা দখল করতে চায়, করতে দিব? नहीं, हम तो नहीं करने देगा। मैं 1 इंच तिपरासा का जगह भी जाने नहीं दूंगा। पूर्ण संजय, 1949 के बाद अगर मैं जिंदा रहता ना, तो 1 इंच जगह भी जाने नहीं देता मैं। आप दखल करना चाहता है एडीसी। 2028 में बुबागरा, बुकुंगबारा, अगरतला को दखल करेगा और चीनी नायकोल भंग करेगा। इन लोगों का थिंकिंग अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है। इनको लगता है कि तिपरासा लोग अगर असली हीरो बनना है ना, तो यहां से हीरो बनो, यहां से। ये है, धमकी दे रहा है लोग। राजा को जेल में डालेगा। जेल किसने बनाया? राजा ने बनाया, और उसी जेल में राजा को जेल में डालेगा। अंकेबुनी क्रिया है जी, जेल में डालो। यहां में भी पुलिस है, डालो जेल में। बुबागरा को जेल में डाला ना, तो गलती आपका है। जिस दिन बुबागरा जेल के अंदर गया ना, आपको और 500 जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तिपरासा लोग जेल का सामने खड़ा होकर बुबागरा का, हमारा मां को गाली दिया। ओए, यहां में बुमा लोग है। मेरा मां विभू देवी 80 साल का हो गया है। मेरा मां राजमाता विभू देवी 80 साल का है, उम्र हो गया है, और लीडर मेरा मां को गाली दे रहा है। इनको एक औरत को टारगेट करना है, मेरा बहन को टारगेट करना है, मेरा मां 80 साल का एक औरत को आप लोग गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है। ये लोग क्या चाहता है? इनको बेसिकली तिपरासा को शासन नहीं देना है, इनको तिपरासा को गरीब रखना है। यहां में पुनः आपने बोला रोमन स्क्रिप्ट, यहां में आप लोग सब लीडर्स है, हिरणमय आप लोग सब यहां में है।
सबका माफी है यहाँ। ये लोग क्यों हम लोगों को इंग्लिश में शिक्षा नहीं देना चाहता है? बताओ क्यों नहीं देना चाहता है? अगर आपको शिक्षा, ठीक बोला आपने, क्या नाम है आपका? हाँ नहीं, आपका नहीं, उसका बारे में। क्या नाम है आपका? विश्वव्रत। ये लोग हम लोगों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना चाहता है, कॉकबॉरॉक रोमन स्क्रिप्ट में नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर हम लोग अंग्रेजी सीख लिया तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो इनको नौकर नहीं मिलेगा। ये लोग हमको भिखारी रखना चाहता है, गरीब रखना चाहता है। आज फाइट पॉलिटिक्स का नहीं है, यही पॉलिटिकल फाइट न है। सुनो, यहां में आप लोग पूरा दिन हंसते रह रहा है, आप जानता नहीं कि आपका क्या खतरा है। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताओ? हाँ, क्या नाम? क्या त्रिपुरा? उत्तम। भूटान त्रिपुरा भूटान त्रिपुरा को लगता है, भूटान एक टाइम आएगा। भूटान, सुनो सुनो सुनो, मैं आपसे राजा बात कर रहा हूं। एक टाइम आएगा भूटान, जब आपका मां बोलेगा भूटान हमको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आपका बाप का उम्र हो गया, अगर आप अपना परिवार को नहीं बचा सकेगा तो जितना भी आप लंबा बाल रख लो, हीरोपन कर लो, एक ना एक दिन सुनो सुनो भूटान, एक ना एक दिन झाड़ू मारना पड़ेगा किसी के घर में। अभी भी आप समझा नहीं है, आने वाले दिन में ये लोग क्या करेगा। अगर थानसा नहीं होगा ना भूटान, काट के मारेगा आपको, काट के मारेगा। आज यहां में बुबागरा खड़ा है, इसके लिए ये लोग डरता है। और यहां में मैं बोलना चाहता हूं, अंके बोनी क्रिया, अगर इन लोगों को चैलेंज करना है, चलो चैलेंज करो। इनके पास तो बहुत रंग है, बहुत पैसा है, फेंको पैसा, फेंकने दो। लेकिन सुप्रिया, इनका पैसा हमको नीचे नहीं रख सकता है। आज का त्रिपुरा चुप नहीं बैठेगा। अगर हिम्मत है, विकास के पास हिम्मत है तो चैलेंज करो। आमरा बंगाली को नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है। अगर चैलेंज करना है रेवती को, राजा को क्यों चैलेंज करता है? आमरा बंगाली को चैलेंज करो, नहीं करेगा। अगर चैलेंज करना है रामपदो को तो चैलेंज करो उनको जिसने परमेश्वर रियांग को मारा, विश्वजीत देवबर्मा को मारा, मंत्रीलाल काइपेंग को मारा, जो रोज बांग्लादेश से त्रिपुरा आ रहा है, नहीं करेगा चैलेंज। लेकिन चैलेंज करना है अपने ही तिपरासा को, अपने ही जाति को, अपने ही बुबागरा को। आप गाली देता है, गाली देने से क्या मिलता है? ऊपर से पैसा मिलता है। आर गाली दो तो राजा रे गाली दो, टाका पाएगा, टाका लो, पैसा खत्म हो जाएगा। और एक दिन आपको लगेगा पैसा तो है, अधिकार नहीं है। हमको पैसा भी चाहिए, शासन भी चाहिए, लेकिन बच्चा सेकला सिकली का अधिकार चाहिए। और बुटोन, मैं बोल रहा हूं फिर से, चीनी सेकला रख से चीनी भविष्य, चुनके बुनी तोला तंगिया। अधिकार नहीं होगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले अधिकार जमीन का, शिक्षा का, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, पैसा का राइट। आज यहां में ये आपका जगह से गैस किसका है? एडीसी एरिया से है। गैस कहां से निकलता है? एडीसी से। तेल कहां से आता है? एडीसी से। रबर बागान कहां में है? एडीसी में। लेकिन रंग कहां में जाता है? अगरतला में। क्यों?
सबका साथ सबका विकास। तो विकास सिर्फ अगरतला में क्यों हो रहा है, हमारा गांव में, हमारा कामी में क्यों नहीं हो रहा है? आप सवाल पूछो। क्या बुबागरा जब तिपरालैंड, जब हा का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, शिक्षा के बारे में बात करता है, तो क्या बुबागरा सिर्फ तिपरा मोथा का बच्चा के बारे में बात कर रहा है कि पूरा तिपरा सा के लिए बात कर रहा है? जब मैं बोलता हूं कि तिपरा सा को चीनी हाँ चीनी नाइकोल भंग करना है, तो क्या सिर्फ तिपरा मोथा पार्टी के लिए है? क्या सीपीएम में के घर में बच्चा नहीं है? तिपरासा नहीं है? कांग्रेस के घर में बच्चा नहीं है? बीजेपी के घर में बच्चा नहीं? सब तिपरासा का अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहा है पार्टी का, मैं बात कर रहा हूं जाति का। क्या बड़ा है, जाति बड़ा कि पार्टी बड़ा है? आप लोग बोलो, जाति बड़ा है कि पार्टी? तो अगर जाति बड़ा है तो जाति के बारे में चिंता करो। जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? आज विश्रामगंज में हमारा एडीसी इलाका को ये लोग छोटा कर रहे हैं। कंचनपुर में आज अखबार में, न्यूज़पेपर में मैंने देखा, एक दल है नागरिक सुरक्षा मंच, वो बोलता है कंचनपुर में जो हम लोगों का रियांग लोग है उसको आप लोग नगर पंचायत बनाओ, एडीसी को खत्म करो। हमारा माननीय मुख्यमंत्री बोल रहा है एडीसी को दखल करो। ऐसा शब्द मुख्यमंत्री के जबान में अच्छा नहीं लगता है। आज भी मैं मानिक शाह जी को, जिसको मैं आदर करता हूं, मैं सम्मान देता हूं, लेकिन अगर आपको त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनना है तो सबका साथ सबका विकास में तिपरासा को बाहर रख के आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकता है। यहां में इलेक्शन होगा, पैसा फेंका जाएगा, पैसा बहुत फेंकेगा ये लोग। आप पैसा लेगा? लेगा? क्यों नहीं लेगा? लो, बीजेपी को भिखारी बनाओ। उसका बाप का रुपया तो नहीं है। एडीसी का पैसा है, गैस जो पैसा आता है एडीसी का पैसा आता है, रबर बगान एडीसी का, गैस ओएनजीसी साहब एडीसी का है। रुपया लो, लेकिन जब वोट करेगा, किसको वोट करेगा? बुकुंबारा को वोट करो, बुकुंबारा पार्टी को वोट करो। त्रिपुरा में बीजेपी नेशनल पार्टी है, सीपीएम नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी, एक ही बुकुंबारा पार्टी है त्रिपुरा में। नाम क्या है? नाम क्या है? और जो पुरी लोग बोलो कि नाम क्या है? तिपरा मोथा। नाम क्या है? नाम क्या है? जोर से बोलो, नाम क्या है? और जोर से, नाम क्या है? बुकुंबारा पार्टी का नाम क्या? नाम एकदम जो तिपरासा के लिए बात करता है। कौन बात करता है? हम लोग बात करता है। और ये लोग को इस बार हराना है। लास्ट टाइम देवजीत, धनंजय, हिरणमय, विकास, सप्तम, सुप्रिया, कितना वोट मिला था, कितना सीट मिला था तिपरा मोथा को? 18 मिला था। 28 में से 18 मिला था। हम झूठ नहीं बोलेगा, हम 28 हटो 28 नहीं बोलेगा, लेकिन ये एडीसी इलेक्शन में तिपरा मोथा 25 सीट, 28 से 25 सीट निकाल के लेके आएगा। বিজেপির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, যাকে একটু আগে বলা হয়েছে আমাদের যুব আইকন জনজাতি গোষ্ঠীর শ্রী বিপিন দেব বর্মা মহোদয়, ওনার পুরো বক্তব্য আমরা শুনলাম। আজকে এডিসি ইলেকশন 2026-এর এডিসি ইলেকশন হতে যাচ্ছে। আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি এই এডিসি কমিউনিস্টদের সময়ে কি হয়েছিল, এখন কি হচ্ছে আমাদের সবার জানা। এই জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য
উনাদের যে কাজ করা দরকার ছিল তারা কিন্তু সেই কাজটি করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টি, আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যখন ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার এডিসিতে গঠন হবে, তাকে আমি বলবো তারপর কি উন্নয়ন হবে এডিসিতে আপনারা দেখবেন। খালি আজকে কাজের মাধ্যমে পরিচয় যে জনজাতিদের উন্নয়ন প্রয়োজন। আজকে আমাদের সরকার 2018-তে এসেছে, এর আগে তো এগুলো আমরা দেখিনি। 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত পর 7 জন জনজাতি গোষ্ঠীর যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাম যশ করেছে, শুধু নাম না, তারা কীর্তিমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তাদেরকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছেন। আমাদের এবার 2026-ও আরেকজন জনজাতি গোষ্ঠীর বিদ্বান ব্যক্তিকে আবার পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। এগুলো নিয়ে আপনারা কথা বলুন, আপনারা বুঝাতে হবে। মানুষে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু কিছু পার্টি এবং তাদের লোকরা উল্টোপাল্টা বোঝায়। যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যদি থাকতে হয় বিশেষ করে এডিসিতে, তাহলে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য থাকতে হবে। সমস্ত জায়গায় আমার হচ্ছে সব খবর আছে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। রাজনীতিতে আসেই শুধু এটা কিছু করার জন্য, কি করার জন্য আপনারা সবাই বুঝে গেছেন, লুটপাট করার জন্য রাজনীতিতে আসে। আমাদের সরকারের যিনি গার্জিয়ান, কারোর ক্ষমতা নেই উল্টো পাল্টো চলার, কারোর ক্ষমতা নেই। কারণ আমাদের মেইন যে এজেন্ডা, আমাদের যে মেইন যে মূল মন্ত্র, সেটা হচ্ছে সেবাই সংগঠন, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। সেই চিন্তাধারায় আমাদের সরকার কাজ করছে, আমাদের পার্টি কাজ করছে। আজকে আমরা কি দেখলাম, আর ঘুম থেকে ওঠে খালি কিভাবে এক পার্টি আরেক পার্টির সাথে টেলিফোনে কথা বলে। এখন কিন্তু আর ওদের দম নেই, বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এবং অন্য পার্টিকে বলে তুমি এই কাজটা করো, আমি এই কাজটা করি। একজন আরেকজনের সাথে হাত মিলিয়েছে, আমরা যেটা কোনোদিন ভাবিও নি। এখনো কি অবস্থা হচ্ছে, কখন যে কার সাথে পাওয়ারে যাওয়ার জন্য পাগল, দিন রাত্রে একদম স্বপ্নই স্বপ্ন দেখছেন যে কে কবে মুখ্যমন্ত্রী হবে। আর এই মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের মুখ্যমন্ত্রী হয় না আলাদা। এই ত্রিপুরাতে প্রথম থেকে এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, প্রথম যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন উনি হয়েছেন মণিপুরী গোষ্ঠীর, মণিপুরী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের এখানে এসসি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আমাদের এখানে জনজাতি গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আর বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী তো হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সবার হয়, যে কেউ হতে পারে মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল জনজাতি গোষ্ঠীর, তখন যেসব কথাগুলো আজকে আপনারা বলছেন যে এইগুলো করা হলো না, কেন হচ্ছে না, তখন কেন করা হয়নি। যাদের করার সে ঠিকই করবে। আর যখন দেখছে আজকে জনজাতি ভাই বোনেরা এখানে আছেন, যেখানে আমি যাচ্ছি সেখানে বিপুল পরিমাণে জনজাতি ভাই বোনেরা আসছেন এখানে, যে কোনো আজকে সারা ত্রিপুরাতে আমি ঘুরছি, কারণ তাদের একটা বিশ্বাস চলে এসছে। এই বিশ্বাস এই পদ্মফুলের উপর বিশ্বাস চলে এসছে। আজকে এডিসির যদি বাজেটের কথা বলুন, আজকে এডিসি অধ্যুষিত এলাকায়, যত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় 2024-25 বাজেটে আমরা আমাদের 39.05, আমাদের বাজেটের 39.05 আমরা তাদেরকে আমরা এই জায়গায় আমরা তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করেছি। আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো এই যে এডিসি এলাকা বা জনজাতি অঞ্চলের যে জায়গায়, সেখানে আজকে 2024-25-এ আমরা সেখানে 17,000 কোটি টাকা আমরা দিয়ে 17,000 কোটি টাকার মধ্যে আমরা 30.05% আমরা দিয়েছি। এইবার 25-26-এ 40%-এর উপরে মোট যে আমাদের বাজেট আছে সেটাও দেওয়া হবে। কিন্তু ভুল বোঝানো হচ্ছে, টাকা দেয় না টাকা, তাহলে এই টাকা যায় কোথায়? সব খবর আছে আমার কাছে যে এডিসিতে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। খালি এডিসিটা করতে দিন, 28টা আসন, তো 28টা আসন কিনা, 28টা আসন দেখুন না আপনি। আপনারা থাকলে আমাদের সাথে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন 28টাতে আমরা জিতবো, আমি নিশ্চিত।
এবং মানুষ অলরেডি টেস্ট করে ফেলেছে, কংগ্রেসকে দেখে নিয়েছে, সিপিএমকে দেখে নিয়েছে, এখন বর্তমান যারা চালাচ্ছে তাদেরকেও দেখছেন। দেখতে হবে, এখন যদি দেখতে হয় এই খুন সন্ত্রাস থেকে যদি বাঁচতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনতে হবে। আমরা কাউকে আক্রমণ করি না, আমরা কাউকে আক্রমণ করতে চাইও না, কিন্তু আমার কাছে খবর থাকে যখনই মুখ্যমন্ত্রী যায় কোথাও কোথাও আমাদের নেতা নেত্রীরা যায়, নানাভাবে ওনাদেরকে হুমকি ধমকি মার পিট, তাদেরকে অগ্নিসংযোগ। কালকেও আমি কুমলুঙে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসে টাকার জলার সেই পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল, আপনারা জানেন। সেটাকে আবার আমরা সেই পার্টি অফিস গতকালই সেখানে আবার নতুনভাবে আমরা সেটা ইনগরেশন করেছি। বন্ধুগণ, কত মারবে, কিন্তু আইন শান্তির জন্য অনেক সময় শক্তিও কিন্তু প্রয়োগ করতে হয়, এবং সেই শক্তি আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব? আইনের মাধ্যমে আমরা শক্তি প্রয়োগ করব। আমরা আইনের অসৎ ব্যবহার আমরা করব না, আমরা করিও না। আমরা চাই মানুষের মতো মানুষ, মানুষের জন্য আমরা নির্বাচিত হয়েছি, মানুষের যার তাদের যে মৌলিক যে অধিকার সেগুলো আমরা ফিরিয়ে দিতে। বন্ধুগণ, 1400 কোটি টাকা আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা নিয়েছি কার জন্য? শুধুমাত্র জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য। সেখানে স্কুলের বিষয় থাকুক, রাস্তা থাকুক, ঘাট থাকুক, সব জায়গায় উন্নয়নের জন্য এই 1400 কোটি টাকা ট্রেস্টের মাধ্যমে আমরা সেখানে আমরা সেই খরচ করছি। সেখানে আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারের মাধ্যমে আমরা ট্রেস্ট ছাড়াও আমরা এলিমেন্ট প্রজেক্টে শুধু এই যে ফরেস্টের জায়গা, সেখানে জনজাতি যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছেন তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা সেখানে 1700 কোটি টাকা আমরা লোন নিয়েছি। জাইকা প্রজেক্ট, ইন্দো জার্মান কোলাবোরেশনে যতগুলো আছে আমরা এক্সটার্নাল এডেড যতগুলো আমরা লোন নিয়েছি সব করে জনজাতি এলাকার জন্য আমরা এইগুলো বুঝতে হবে। বন্ধুগণ, আজকে এখানে সুরসুরি দিয়েছে, ঘুম থেকে উঠেই খালি বলবে নগর পঞ্চায়েত নিয়ে আবার নতুন নাটক আরম্ভ হয়েছে। বলছে যে আমাদের এডিসি এলাকার আমাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আরে আশ্চর্য বিষয়, কি দরকার? আপনি বিসি, আরে পুরো বিসি যাই থাকুক সব তো ত্রিপুরার মধ্যেই আছে। এই ভুল কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আসছেন। আরে সব দেখে কোনো অফিসারের কোনো ক্ষমতা আছে কারোর জায়গা নিয়ে যাওয়া? ওর চাকরি থাকবে? ওর চাকরি থাকবে না, কোনো অবস্থায় থাকবে না। সেখানে অলরেডি এনওসি দিয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং উন্নয়ন সবার চাই। পঞ্চায়েতের যেমন উন্নয়ন চাই, আমরা বিসিরও উন্নয়ন করব, সেখানেও আমরা টাউনশিপ করব, ইত্যাদি আমরা করব। সেই জায়গার মধ্যে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য কি বলছেন যে আমাদের এডিসি কে যেভাবে দখল 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 করতে হবে। আগে বলছে কি, আগে কি বলতো যে ঠকাই ঠকাই, এখন বলছে দখল দখল। আরে অদ্ভুত, একবার এক একটা কথা বলে, আর এমন ভাবে কথা বলে। কারণ আমি জানি জনজাতি ভাই বোনেরা যারা আছে অত্যন্ত ওরা সরল টাইপের, কাজে ওদেরকে যদি ভুল বোঝানো যায়, সেখানে কি বলছেন না স্কেল ম্যাপ নিয়ে আসতে হবে। আবে এই যে এটা একমাত্র এই ধরনের যে কাস্টোডিয়ানকে, এটা একমাত্র ডাইরেক্টর অফ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সেটেলমেন্ট, তারা একমাত্র সেটা করতে পারবে। আর সেখানে ডিএম এসডিএম জানে, সেটাকে নিয়ে একটা রাজনীতি করতে হবে। স্ক্রিপ্ট নিয়ে বলা হয়েছে, স্ক্রিপ্টের বিষয়ে আপনারা সবাই জানেছেন। সেটাকে নিয়ে বাংলার সাথে মেশানো একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরির রাজনীতি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। আমাদের তো একটা ফিলোসফি আছে, আমাদের একাত্মবাদ, যে ফিলোসফি নিয়ে আমরা চলি, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, একাত্ম মানববাদ নিয়ে সবার উন্নয়ন। আপনাদের কি আছে? কিচ্ছুই নেই, খালি ওই ডিভাইড অ্যান্ড পলিসি, সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছেন। আর এই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি, আর রয়েছে কি গায়ের জোর। এই গায়ের জোর চলবে না। মানুষ এর আগেও বহু পার্টি গায়ের জোর দেখিয়েছে, বহু নাটক আমরা দেখেছি। আস্তে আস্তে কোন জায়গায় যায় আপনারা দেখবেন। আপনারাই করবেন, আমি কিচ্ছু করব না, আমরা কিচ্ছু করতে হবে না, আপনাদেরই করতে হবে বন্ধুগণ, এবং করবেন আপনারা জানি। কারণ এই রাজ্যকে যদি ঠিক রাখতে হয়, এই বিসি ইলেকশন নিয়েও যদি কথা বলি, সেটাকে নিয়েও একটা অদ্ভুত। বিসির আছে 587টা, হঠাৎ করে কথা নাই বলা নাই 710 ইনক্রিজ করে দিয়েছে 123টা। কি করে করেন আপনি? বারবার আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে ইউ ক্যানট ডু ইট। কারণ এই বিসি যদি করতে হয়, তার জন্য বিসির যে
ওখানে যে ব্যবস্থা আছে, যে কমিটি আছে, তার থেকে পারমিশন মাস্ট, আইন বলছে এটা লিখতে হবে। তো বিসি আছে আপনাদের? বিসি তো নেই এখন, আপনি কিভাবে ডিসিশন নিয়ে নেন? এবং যদি বিসি 123টা করতে হয় তাহলে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য টাকা লাগবে, তার টাকা নিতে গেলে আমাদের স্টেটের ফিনান্সের কনকারেন্স লাগবে। কোনো কনকারেন্স নেই, গায়ের জুড়ে আইন না মেনে 123টা করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এখন এটার সাবজুডিস, সেই জায়গার মধ্যে তড়িঘড়ি করে এখন আবার 123টা উইথড্র করে নিয়েছে। যখন যা খুশি তাই, কোনো ধ্যান ধারণা নাই একটা সরকার চালাতে গেলে কিভাবে করতে হয়, কিচ্ছু বুঝে না, গায়ের জোরে আর ওই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে ওই এটাই পুঁজি, আর কোনো পুঁজি নেই। কিন্তু সম্মান আমরা দেই, তারপরেও পোষায় না। আর কত সম্মান লাগে আমি জানি না। আমাদের এই রাজ পরিবারের আরেকজন, সারা ভারতবর্ষে না সারা পৃথিবীতে যাকে জানে, সুরকার, মিউজিশিয়ান এস.ডি. বর্মন। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই, এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে যে গেট আছে, আপনারা নিশ্চয়ই লিচু বাগানে দেখেছেন, তার সামনে এস.ডি. বর্মনের মূর্তি, পূর্ণাঙ্গ বয়ব মূর্তি আমি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বন্ধুগণ, আজকে মহারাজার ফ্যামিলিরা এত কাজ করেছেন, মাণিক্য ডাইনেস্টি, তাদের 500-600 বছরের ইতিহাস, তাদেরকে যদি আমরা স্মরণ না করি, ভালো কি খারাপ। এবং এখনো এই কমিউনিস্টরা যখন কথা বলেন মহারাজাদের সম্পর্কে, আজকে আমরা সবাই জানি জনশিক্ষা আন্দোলনের ঘটনা, এখনো বলছেন এই জনশিক্ষা আন্দোলনের মহারাজা যখন তার বিরুদ্ধে আরেকটা এই কমিটি বানিয়েছিল, তাদেরকে জবরদস্তি তাদেরকে ধ্বংস করার যে চক্রান্ত তৎকালীন সময় করেছে। আজকে সেটা এখন পরিবর্তন হয়েছে, গণমুক্তি পরিষদ হয়েছে। আরেকটা ইস্যু ঘুম থেকে ওঠে, বলে ঘুষপেটিয়া বাংলাদেশ থেকে প্রচুর বাঙালি আসছে। আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো বিধানসভার মধ্যে, আমি বলেছি যেদিন ডে ওয়ানের সেখানকার যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হাসিনাজি, উনি যেদিন চলে গেছেন, আমি সমস্ত এজেন্সির সাথে আমি বসেছি যে কাউকে ভিতর ঢুকতে দেওয়া হবে না। এবং কতজন এসছে আমি তার জন্য নিয়মিত আমি মনিটর করি, এবং কতজন এসছে তাদেরকে পুশব্যাক থেকে আরম্ভ করে আইন অনুযায়ী তাদেরকে ডিপোর্টেশন থেকে সবকিছু কিন্তু আমি বিধানসভায় বলেছি। তারপরও নানাভাবে জনজাতিদের সুরসুরি দেওয়ার জন্য এটাও একটা ইস্যু। এইভাবে একের পর এক ওনারা ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করেন। রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী আপনারা সবাই জানেন, এত বছর 23 বছর ধরে রিয়াংরা যেভাবে এই আজকে মিজোরাম থেকে এসছে, তাদের তো রা শব্দ ছিল না। আমাদের সরকার আসার পর আজকে কোয়াড্রিপার্টাইট যে মৌ হয়েছে, আজকে তাদের জন্য 500 কোটি টাকা প্রথমে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল প্যাকেজ, আর সেই 500 কোটি টাকা থেকে আজকে 800 কোটি টাকা হয়েছে। আমরা যদি এদের যে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আরম্ভ করে তাদের বাড়ি ঘর, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের আই কার্ড থেকে আরম্ভ করে সবকিছু আমরা দিয়ে থাকি, তাহলে অন্যরা এসে কেন সেখানে থাবা বসাবে? আমি ওনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের জন্য আমরা করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছেন, স্টেট গভর্নমেন্ট করেছেন, আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রীজি করছেন। আপনাদের অন্তত একবার ভাবা উচিত। এবং শুধু তাদের প্রজন্মের জন্য তাদেরকে যেন সাস্টেনেবল যে ব্যবস্থা ইনকাম করার জন্য, তার জন্য আমরা টুল কিট তাদেরকে বিভিন্নভাবে 15 দিনের 1 মাসের ট্রেনিং দিয়ে তাদের ইউথদেরকে আমরা সেটাও পর্যন্ত করেছি। সেখানে রেশন নিয়ে সমস্যা ছিল, সেটা আজকে এনএলএফটি, এটিটিএফ এবং অন্যান্য যে টেররিস্ট গ্রুপ ছিল, তারা আজকে যেহেতু সারেন্ডার করেছে, 250 কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়েছে, সেটা কে করেছে? ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে, মোদিজি করেছেন। তাহলে আপনারা অন্যদের কথায়, যারা কিচ্ছু করেনি আপনাদের জন্য, আপনারা কি তাদের কথা শুনবেন নাকি ওদের কথা শুনবেন? বিভ্রান্ত করে নানাভাবে চেষ্টা করছে। আমরা তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছি একের পর এক। আজকে ককবরকের বিষয়ে, আমরা ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু যে ভাষার প্রতি আমাদের অত্যন্ত আমরা শ্রদ্ধাশীল, এবং ককবরককে বিশেষ করে উন্নয়নের জন্য আমাদের একটা ডিপার্টমেন্টের আলাদাভাবে চেষ্টা করছে, কিন্তু ককবরককে মিশিয়ে দিচ্ছে স্ক্রিপ্টের সাথে। আমরা বলছি যে রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা বলে স্টুডেন্টরা পরীক্ষা কি করে দেবে? আমরা বললাম স্ক্রিপ্টে স্ট্যাটাস কি ওরা দিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে চায় দিতে পারে।
এবং যারা বাংলা স্ক্রিপ্টে দিতে চায় কিন্তু ইচ্ছে করে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি করে বলছে, ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। আমরা বলছি না যে আপনার দেবনাগরী নিন, আপনার নেক্সট জেনারেশন আপনার ভুলে যাবে। ইংরেজি পড়ার কোনো সমস্যা নেই, ইংরেজি তো আমরাও পড়ি, সবাই ইংরেজি পড়ুক, কিন্তু স্ক্রিপ্ট একটা আলাদা। এখন ইংরেজরা যদি রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে থাকে এটা তাদের বিষয়। আমরা বলি আমাদের পরম্পরা, আমাদের যে ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে হবে, তাহলে কেন আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট নেব? আর রোমান স্ক্রিপ্ট যদি নেই, 8 শিডিউলে সেটা ক্লিয়ার কাট লেখা আছে যে 8 শিডিউলের মধ্যে ফরেন স্ক্রিপ্ট অ্যালাউড না। তাহলে আপনারা কেন বলছেন? যখন এই কথাগুলো বলে ঠিক আছে আমাদের 8 শিডিউলের দরকার নেই, 7 শিডিউল করুন। ওয়াই? নেক্সট জেনারেশনকে আপনারা কি উত্তর দেবেন? চাকমারা যদি তাদের স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে পারে, তাহলে আপনারা কেন পারবেন না? আপনাদের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তির অভাব নেই। এর মধ্যে আমরা যারা পদ্মশ্রী দিয়েছি উনিও বিদ্বান, এরকম অনেকে আছে, আমার কাছেও আছে এরকম। তো তাদেরকে দিয়ে আপনারা স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন। আজকে আমি বলছি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের তরফ থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দেবে, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য বোর্ডেও কোশ্চেন লিখে দেবে ইংলিশে, বা যারা ইনভিজিলেটর থাকবে তাদের ভালো করে বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে আপত্তি নেই। দেবনাগরী না হলে নিজেরা তৈরি করুন, সময় নিন। কিন্তু ওই একটা ইস্যু লাগে, ঘুম থেকে উঠে বসে ইস্যুর পেছনে করছে। আজকে ছাত্রাবাসের কথা যদি বলি, প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসে জনজাতির যে ছাত্রাবাসগুলো আছে, প্রি মেট্রিক পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে। সেখানে 65 টাকা থেকে 80 টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। আমরা যারা ক্লাস 6-তে পড়ে বা 6 থেকে 8, 6, 7, 8 তাদেরকে আগে দেওয়া হতো 400 টাকা। আমরা সেদিন 100 টাকা 1000 টাকা সেখানে করা হয়েছে। সেখানে বন্ধুগণ, এভাবে হোস্টেলগুলোর মধ্যে ওয়ার্ডেন নেই। আমাদের মাননীয় যিনি জনজাতি ডিপার্টমেন্টের যিনি মন্ত্রী, উনি আমাকে বললেন সেখানে আমরা ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে 170 জন হোস্টেল যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট সেখানে আমরা নিয়োগ করেছি। বন্ধুগণ, একের পর এক আমরা চেষ্টা করছি, জনজাতিদের নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। আর জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন হবে না, এটা নিশ্চিন্ত থাকুন। 31% 2011 সেন্সাসে 31% জনজাতি গোষ্ঠী এবং 69% অন্যান্য গোষ্ঠী আছে। এবং এই যে সবকা সাথ, আমরা থানসা করে অনেককে বোকা বানানোর চেষ্টা করছি। আমি বলছি থানসা কারা? আজকে ত্রিপুরাতে জাতীয় আছে, জনজাতি আছে, আজকে এখানে মণিপুরীও আছে, সংখ্যালঘু আছে। সবাই যদি আমরা উন্নয়ন হয় সবাইকে নিয়ে, সেটাই হচ্ছে থানসা। প্রকৃত থানসা হবে সবাইকে নিয়ে চলা। বাকি আমরা যে দাবি দেওয়া আছে, আমি আপনাদের মারফতে কেন আমি দাবি দেওয়া পালন করব? আমরা যদি দাবি দেওয়া আমাদের যদি দিতে হয় তা আমরাই দেব। এবং সেটা দেব কখন? এইবারের ইলেকশনের পরে যা আছে জনজাতিদের যত দাবি সব ভারতীয় জনতা পার্টি করবে, এই কথাগুলো আমি বললাম। বন্ধুগণ, আমাদের কারোর মাঝখানে মিডলম্যানের দরকার নেই। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন অপারেশন সিন্দুর 26 জন নাগরিককে মেরেছে, সেই 26 জন 26 মিনিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে 9টার মতো যে টেররিস্ট যে ঘাঁটি সেটাকে ধ্বংস করেছেন। সেখানে তখন কি বলেছেন আমাদের বিদেশ মন্ত্রী? অনেক লোক এসে কথা বলার জন্য, আপনারা যে ঝগড়া করছেন মিটিয়ে দিন, বলে উই ডোন্ট নিড এনি প্রিচার, উই ওয়ান্ট পার্টনার। ঠিক সেইভাবে আমি বলবো যে আমরা আমাদের মাঝখানে মিডলম্যানের প্রয়োজন নেই। জনজাতিদের উন্নয়নের যদি প্রয়োজনে অনেক চেষ্টা করেছি ভালোভাবে একসাথে চলার, কিন্তু আপনারা থাকতেই চান না। আপনারা আপনাদের ভেস্টেড ইন্টারেস্টে আপনারা কথা বলেন, আপনারা কথায় মারপিটে চলে আসেন। এইভাবে রাজনীতি করে চলবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই যে আপনার অপারেশন সিন্দুর করার পর, অপারেশনের পরে কি বলছেন? নিউ ইন্ডিয়া। আর আমরা বলছি এবার নিউ ত্রিপুরা। এবং আগামী দিন নিউ ত্রিপুরা আমরা করব এবং করব এই কথাগুলো বলে আমি এখানে যারা জনজাতি গোষ্ঠীর এবং অন্যান্য যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামী দিন আবার সুন্দর একটা সকাল আসবে সে আশা রেখে আবার আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে ডেভেলপমেন্ট
কাকে বলে সেটা আপনারা দেখবেন এবং এই ডিসি এলাকার জনজাতি এলাকায় আপনাদের ডেভেলপমেন্ট 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 এই কথাগুলো বলে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়ে বালাই বালাই হামবাই। जों दिनै अर 17 पेपर जला जन्मदिन आन्दारनि जों अर जे 9टा बिसि जे गाना गेनि जेटा खमलं नि आरो जेटा तमतमनाय जों अर प्रत्येकटा बिसिनि चेयरमैन सह तैचिन अर जे लिडार सह जतन आचुक लायै जों दिनै खबर दिबो ना हालाया जे मिया अर जे खमलं पार्टी ऑफिस बीजेपी नि पार्टी ऑफिस न इनॉग्रेशन खायना थांतने हायकेचिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फायै जे आरो जॉइनिंग प्रोग्राम हायके मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खायगोनि सामानि न आबनो तै किसा सानाय नरे जों दिन आरो जतन थुमनायजा तामनि हिमालय जों आरो जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जों आरो खबर ना हाबका जे नि आरो जे चिनि जे आरो 9टा बिसि हायके जों आरो प्राय नि आरो जों आरो जे जिरायना फला नि किसा संकल्प ना हारि जों आरो सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जों आरो खबर नांका बरक जोंनिया फुनुगमानि जे साइडसे 81 भोटार हाय जेटा थाङो बरनो जेटा जेखना मानि फेबा अर जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकटा बिसियाव जों खबर नायनायखा जे आगि जे बीजेपी खाय दंनाय प्रत्येकटा बिसियाव जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायरावना फायै जों खबर मानखा अर बाकी गटाल खाय के वो जॉइनिंग खाया बाकी गटाल के वो जॉइनिंग खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमोन तम बीजेपी खाय के आंगा अब खरचा बर कयबार जॉइनिंग मानो आं अबसो सानामो जोंमोन जे फायनि जतन से बास अंग जतन से जॉइनिंग खालायले बनि बादा आं दिनर सानामो जोंमानि बुनि वा खमबाय बुनि तयार बाय नागरा दों आं सानामो जोंमानि कक सानामो जों तामनि बागै गा कक सागा केबो बरक तामनो नागरा दों बुनि वा खम बुइदा बुजियानाय मान नाय नायमनि अर जे बरक दै फैमानि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरकया आं खानाका तेलुमुरानि एके यां मान्दाय सिमना चरिलाम गुलागाती अब हाइकु तुबोय जॉइनिंग ताबुकसा जरा अरनि लोकल खरकसाफोर जॉइनिंग लनाय ग्रै अब सम्पूर्ण खबर नागा तिनावसो बरक खबर जों जे खबर नालाय सम्पूर्ण खबर नागा लोकल ने केबो जॉइनिंग खायनाय ग्रै बनि बागै आं सानोमोन माने ओ जे बुइनि पारानि हाइका बुइनि एरियानि बरक न तुबो अर जॉइनिंग खालायबि माने अ बरक अर बुट नायना अरनि सम्पूर्ण अर बरक बुट दोय अर अप्लाई खालायनिया के बार मसालायमोन आंनिया मसालायमोन जे नुगो इवार खरताम बुसु दिखने केंखामले खना माने खरताम बुसु दिखने कोनि केंबा के मसालायमोन आसके मसालायगा बरक बांक हायदा केबा फायदि चैलेंज खायदि अ जागोवा नोंनि लांगा बुकसा नंनाय जेसाबानो मसालाय दंदि अर 28 नि सामाने जोंखामते को कतर बसाया सिनो एरिया वाला जों चैलेंज खाइन जाव एस आंगरनि खरच आंगरनि इलेक्टेड एमडीसी नै ताबो बर्तमान आं एमडीसी नै चैलेंज खाइसौ पेपा जला जन्मदिन नगरा जेसफुन कुदिदि इनि इनै खेंगै दुति खेंगै पण मसादि अर पास खाइनिया मुख्यमंत्री अर अमित शाह पण फाइदि के बर पेपा जला जन्मदिन न सबाइनिया ताबुक सब जरा नि आं चैलेंज खाइसौ के हुनर ना सबाइ मानिया चिनार जे एरिया जब तो लीडर जतन से माने खबर पूरा सम्पूर्ण खबर नायनाय बनि बागैना ओ जेरि गने केनै मसानाय र नाय नेमिन आबो किचुआ तामुं सिनेबा दफा ओ दफानि बर रखना अब सानामो जोंमाने ओरि गने मानै मसावै इरि गने मानै मसावै नि तामुं नाय देश बुसु बजाका सगैत ओ दफा बजाका सगैत दफानि बर बजाका सगैत निनि बिस्कां स्राय साजागो एडीसी दखल खायनाय बोलते नों एडीसी वो दखल खायनाय हाय जुरे दखल खायनायबा गणतंत्र पुन करिखा हाय दखल खायगोन हाय बुखु बायसगोन दखल खायनाय तार माने स्राय तिप्रासार बुजिनो नांखा तिप्रासार स्राय बुजिनो नांखा नों जागाव एडीसी दखल खायनाय नि साजा दंतै नों तिप्रासार दखल खायनाय एडीसी दखल खायनाय माने तार माने 10 न तो दखल खायनाय हाय जोंनाबले ताइबो मसादि ताइबो बाथन बासै मसादि
아니 거까 서서는 제스는 보면 서는 나가라 bon이 바가이 챌린지 정 챌린지 보다 정 부바지 챌린지 정 어자가와 정 불라이 떡라 챌린지야 정 사파니 গণতন্ত্র 사례 보드만 পরে 정 챌린지 খাইনাই সাবো পাইছে আপর সাইনাই নাই এডিশো 28টা ছামানে 28টা 정게 পাবো সাবো এডিশো 정 24 থেকে 25টা 정 디프라모타 파이나ই 아버지는 뭐라고 제 석분은 허가의 사이동네 오늘 되는 중이었어요. 무거사는 비지비니 껌나락만에 미스콜만에 사이키리 무거사 정말 한번 पुलिस लाना हर तरह में खरब तो पुलिस में खाना मिस कॉल भाई जाहिर बुकोसा इंटरव्यू रोशन रोशन माया फौरन मिस कॉल फैसा हाँ बुको जे तोय करे तोय एडिशन ताकन डिपार्टमेंट से करे डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट ना तो करे बुको ने पीडब्ल्यूडी जे स्टेट पीडब्ल्यूडी बर्ग जो तो किसी नहीं ले आरडी बर्ग से नहीं ले ब्लॉक बर्ग से चालू ले अब ती प्रमोट है चालू बा हम पुनः चिन्ह सपना और मेरे ताई किचिया अब किचिया बनो कानानु कोई और बानु कोई पुनः सुन जाना बेर मासी जे नरम बनो बेर मान सब मुंसा पुनिया बने बगना संग और पैकवा जलान बर्रो ini strongly seng aban bagai protest khayo abna condemn khayo seng all jago jeta nokol khayai obai joining khayai koibar khaijina heno koibar joining koibar khaijina all jago job party office no phunu koi koibar khaijinai aban bagana ang tini sanamo jungo jara chini 28 ni khainai ro 28 ni sanai ro ha ke seng all jago musai thanai ro 너로 제스코는 무사디 원추는 이네 부지야 수지야 원수야 왜 자하이는 꼭 사만이 MLA 빠이카 몬트리 빠이카 등빠이 동나랑래 더 하와 몬트리 빠이면은 뭐라고 또 몬트리 빠이면 뭐라고 또 에리어 마 동나래 하? 제 무슨 또 아니 제 사도 참아 보이야 아니 원추는 제 거럽자 몬트리는 단가에 니는 오프로로 제 디프라서 아사이 때문에 저도 본들 놓고 디프라서 아사이 때문에 완수를 꼭 마사나이 완수부 지금 꼭 사야 그러니까 아이는 어디 파이면 그래 근데 우리 바로 붐강 부르나이 니는 붐강 부르나는 레 니는 붐강 부르는 저는 대스베 동는 소마스베 동는 도파베 동는 나는 어디 파이면 부르는 바이 동나이 어머니 막에는 정사와 제가 엄마 할게 제 구멍 에리아와 뚱파로의 이니까도 가나가 걸어치는 버럭 나가 tangai bihig bisana domok ripu bihig bisana domok ruai ajago taung khon ni sikiro ti pramotan borna han domok ruai sikira hin gar damana ba boka buddiya tungai boka gonoton nende gonoton nai kan bagi naga thang nai domok ruai inba bone bagina jangna tangka bone bagai chung elak ini ni simi chung elak जुड़ो माह दीजिए बात जुड़ी ना है बिन बिखो को व्यवस्था चुनता में संकेरन है वो वन भाई तो बात सुना ताई आशा को सलिया एविशन और अपना हम भाई वही जे मिया ने जे जॉइनिंग प्रोग्राम अब फॉल अब नॉकॉल हम है कि नॉकॉल खाइमन खाने है कि चली तो ना अब बंद खाइते ओरिजिनल जरा गणतंत्र सारे जे मुसुनाय बथानाय जे मुचे बथाया नक थांगाय चैलेंज खालाय अब है क्लेमर बेलेके सायाने वनसोय टोटली ऐसा धरने एकजन जन्म खर्चा इलेक्टेड एमडीसी नै आं कन्डेम खायो बेलेके साय मियानि जे पान्डानो तो जे नरकने अब हाके ति प्रमोथानि बखाखै आरो जागाव केबो जॉइनिंग थाया आरो जों बरकनि बिसिंते जे लिस्ट साइमानका 113 फैमिली नि 482 भोटर सीपीएम बाय ति प्रमोथनो आरो जॉइनिंग खायका अंके ओकोक बो जे ति प्रमोथ लालमोथ नै जे ग्रेटर ट्रिपलैंड सानमानि मानदिया कृष्ण कुजबो मानिया आबो बाय आसाइनिया ताबो जे 113 फैमिली नि 482 भोटर सीपीएम बाय ति प्रमोथ थांमानि नरकनि मथानि बखाखै ताबो नायखा जे केबो थांगिया नरक जे जासाय खायमेन बिसिंते के सीपीएम सयसुदे थांगा बीजेपीआव बाहाय नरकनि खबर तडत सीपीएम ना थां तामो थां सिनि मते जों एरियाव टोटली सिनि माने थानाय ग्रै बिसिवा खबर ना माने टोटली आराने केबो थांया सीपीएम ना थां तिफारा मते टोटली ओ एरियाव टोटली डिल केबो थांया अबन बगने जों सानामो जों माने 113 फैमिली नि 482
बिरासी बुता जेता हिंग माने आबो आं जे वान जो खबर न नायखा जे तंगा र आरो बरन आबो ना फुलाव सागाबले जे बीजेपी थांगे कयबे बिरबिति मार आबो हिसाब थिगरे बे थांखेने बिरबिति जे थाने जतन से बाजे बिरबिति आबो ना वाना को खाता खानाय तिरै ताबसे गरासि नर जों सिपेम बथाया सिपेम ने हने बचन सिनेमाया बीजेपी हने बे सिनेमाया त्रिपुरा मथानि सिनेमाया टोटली किनो एरियान बरते जॉइनिंग गया आंनि जे सिमानि मता कोन बिसिङाव जोंनि को नामान बिसिङाव खरसा कोन थैया हेबा और लाल मोथा ने हका लाल मोथा तो जों दागिन सब चिनि दिमान तामबा जों तो एडिसियो जेका जों जे महाराष्ट्र नेतृत्व जों त्रिपुरा मथा खाइ दमनि जोंले तामबा जों के दिमान खाइनै जे साननायसि जों तो रनाइया जों तो दिमान खायो लाल मोथा दा तामा मोथा दा बरने बरबा अरने पार्टीनि थांगोन ओ जागा थांदा आगिखे बीजेपी ते दमा बीजेपी में सीपीएम कांग्रेस थांगोन बीजेपी बोले ता त्रिपुरा मथा बो सीपीएम दा कांग्रेस बो फाइन और कताल खाइ जों त्रिपुरा मथा खाइ महाराज नेता आलादा कताल खाइनो संगठन आसे बोले और साब मथा बो जों सानक गेले एक कथा त्रिपुरा मथा जे हामजाकनाय और ताइ खनाका अब ताबो जे त्रिपुरा सारक ना हनि सामाने जे खक्ते कलब बो त्रिपुरा सा नै माने जों सागा तामबा जे नि डिमान्ड जाजाकनाय वानसा तक्सा जोंनि डिमान्ड जेटा जों जे महाराज चुक्ति खेमन आलादा राज्य है जों ग्रेटर ट्रिपुलेशन है जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेटा सानतो मने है जों 125 एमेन्डमेन्ट बगे सानतो मने और साबो फाइ आबो जों सानगा एक कथाय सिनि कखुंखाय जोंनो जे सपोर्ट खानाय त्रिपुरा मथानो सपोर्ट खानाय महाराष्ट्र डिमान्ड खानाय बोनो फायो और वानसा तक्सा थोकसा जों केमनाया सिनि डिमान्ड जे सपोर्ट खानाय मतायरखौनो सपोर्ट खायगा जों बोनो मतायरखौ जों सपोर्ट खायना दा जों कुबुइ दङ बा तन सपोर्ट खायनोबा जेसा पार्टी बरखौनो जों डिमान्ड खायना सपोर्ट खायना ताने जेसा बरखौनो सपोर्ट खाय नि डिमान्ड लिगेल नि दङ कुबुइ नि दङ और बरख जों सपोर्ट खायनाय मन बगना जों अरा नायनो नंखाय महाराष्ट्र जे सपोर्ट डिमान्ड महाराष्ट्र जे डिमान्ड जे चाजाकनाय बोनो त्रिपुरा मथा जइन खायनाय बोनो त्रिपुरा मथा डिमान्ड सपोर्ट खाय और बरखौनो फाइन Bagmarata who becomes Raistana on Anhoipi Rempa Haman Zoyle Johor Teen Lalthariata Fu Johor Teen. In the foreign means of parents, Fu Naran Khu. So I was told that in Chumna means gathering, सब लोगों का एक सम्मेलन. तो यहाँ में मैं आया हूँ, एखाने आमी यहाँ में इस एरिया में मैं आया हूँ आपको एक बात बोलने के लिए कि Ringpa loves Halam people and I will always love my Halang people always. आपका हलम कम्युनिटी आज संख्या कम है 10,000 12,000 लेकिन लाम का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है
महाराजा के टाइम से आप लोग मेरे लिए कोई कुछ भी बोले, फॉर मी हालाम इज तिप्रासा। एंड कॉकबोरक में कोई बोलते हैं थानसा, हालाम में बोलते हैं मुनखात। लेकिन वी आर ऑल, हम लोग सब एक है। तिप्रासा, हालाम, थानसा, मुनखात। क्योंकि आप भी बुकुंग बारा, नागचेप्टा, नारबुंग, हम लोग भी नागचेप्टा, बुकुंग बारा। वी आर ऑल, हम लोग सब भाई भाई हैं। और रेंगपा आपको एक गारंटी देता है कि मैं हमेशा इन माय हार्ट, दिल के अंदर, मैं हमेशा जो नॉन कॉकबोरक स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको कभी नहीं लगेगा कि त्रिपुरा आपका नहीं है, त्रिपुरा आपका भी है। एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट ऑल माय पीपल। थानसा मुनखात इसी से बनता है। थानसा मुनखात को तोड़ने के लिए मैनी लोग, हर लोग, बहुत लोग हमको डिवाइड करेंगे। कोई बोलेगा ये हालाम है, ये देव बर्मा है, ये रियांग है, ये काइपेंग है, ये मोलसोम है, ये चौरई है, ये रांगखोल है, ये जमतिया है। नहीं, हम लोग सब नारबुंग है। वी आर ऑल वन। एंड कोई जीसस को प्रार्थना करता है, कोई बाबा गरिया को प्रार्थना करता है, कोई तेलमारी को प्रार्थना करता है, कोई भगवान को प्रार्थना करता है, कोई बुद्ध को प्रार्थना करता है। लेकिन देयर इज ओनली वन पथियन, देयर इज ओनली वन पथियन, एंड वी आर ऑल चिल्ड्रन। हम लोग सब उसके बच्चे हैं। और क्योंकि हम लोगों का बीच में एकता नहीं है, मुनखात नहीं है, थानसा नहीं है, इसके लिए आज हम लोग गरीब हैं। लेकिन I want to tell all of you, you are a young people, the youngsters, your identity, आपका अस्तित्व, your identity is very important. मैं यहां में आया, मैंने पूरा आपका कल्चर देखा है और मैं आपको बोलना चाहता हूं, আমি আবার এখানে আমার মন আছে कि নেক্সট টাইম আমি এখানে রাত্রে থাকবো, আপনার সঙ্গে থাকবো। আর আমার মনে কথা আছে কি যেদিন আমি এই জায়গাতে, এই গ্রামে, এই এলাকাতে থাকবো, আমার এমডিসি থাকবে, এমএলএ থাকবে, অটোমেটিকলি উন্নতি হবে। কেন কি আমি জানবো কি আপনার কি পরিস্থিতি আছে, আপনার কি প্রবলেমস আছে। रेंगपा गणतंत्रता में रेंगपा नहीं है, लेकिन आपके दिल के अंदर रेंगपा आज भी है। और आप, माय हालाम पीपल, ऑल ऑफ यू, आप भी मेरा दिल के अंदर है। यहां में आई वॉन्ट टू सी डेवलपमेंट। यहां में अच्छा स्कूल होना चाहिए, यहां में प्लेग्राउंड होना चाहिए। हमारा यहां में जो विमेन है उनके लिए भी एक स्किल सेंटर होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर एटलीस्ट, धीरेन आप तो यहां का है, एटलीस्ट एक हालाम एरिया में एक मॉडल विलेज बनाकर अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो इससे आशीर्वाद भी मिलेगा, ऊपर से पाथियन से आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक बोल रहा हूं? एम आई सेइंग द राइट थिंग? लेकिन आपको सिर्फ रेंगपा को एक बार बुलाने से नहीं होगा, आपको फिर से बुलाना पड़ेगा, बार बार नहीं, बुलाकर बोलो क्या कर रहा है आप, और तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, लास्ट में, यहां में गालिम है हम लोगों का, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं और यहां में कैन आई सजेस्ट समथिंग, आपका सब जो गालिम लोग है यहां में,
आपको मैं राजबाड़ी में बुलाकर इसी महीना आपको मैं लंच के लिए बुलाना चाहता हूं राजबाड़ी में, उज्जैनता पैलेस में, और आपके संग बैठकर खाकर आपको मैं सम्मान और इज्जत देना चाहता हूं। आपको सब कुछ मैं देना चाहता हूं, एंड आई प्लीज टू थ्रू ऑल द elders and leaders here, please bring them. I will pay for their travel, their food. We will honor them with our traditional gifts like what Maharaja used to do before, because if I start respecting the Galims, even you will respect and the state will respect. And so I really want to, ये राजनीति नहीं है, ये परंपरा है, और परंपरा को रखना हमारा दायित्व होता है, and I will do that. Thank you so much once again. And what do you say? Thank you. No, I know it's Karai Asan, but is there any other word apart from Karai Asan? Kapham. 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 And in Kokborok they say Hambai. Somebody says Karai Asan, but thank you means thank you. धन्यवाद का मतलब धन्यवाद होता है, और हम आई वॉन्ट टू से कराए आसान फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपने हमको यहां में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2021 যখন ইলেকশন তম্পুরো যদি ওয়াইশা শূন্য খবুলুঙ্গ আচরণের সুযোগ বিখাইকে সে বিখাইকে চোখ তীপ্রাসারি হামকাই খেয়ে এবং তীপ্রাসারি বলে চোখ গ্রেটা তীপ্রালেন শোনায়। গ্রেটা তীপ্রালেন খাইকে চিনি মুখ্যমন্ত্রী নাই, চিনি পুলিশ নাই, চিনি অফিসার নাই, চিনি যুবক চাকরিমান নাই, চিনি হামক্রাই যত দিক থেকে নাই। কিন্তু 5 বছর থানায় তোকা ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল 15-16 তারিখ পরে হিকেন এডিসি 5 বছর শেষ হয়েছে নাই তাবো চিন্তামনুখা তাই সিদ্ধ দা বিকাশ সামানি এবং নরম আগে একটু আগে সুমানি খুবুলুম বাহাই তো নিমানে নর বেশি কক সাইমলিয়া তাও নিবাগে হিকে চুন কাহাম করে বুলাই তগলাই হিকে বোঝা গাও তিপ্রাসা এলাকাও বুলাই তগলাই সবাই সবাই তিপ্রাসা বাই তিপ্রাসা বোঝা গাও এডিসি এলাকাও মাথায় বোঝা গাও এডিসি এলাকাও তুই করে হিকে বোঝা গাও এডিসি এলাকাও সব সাকগ্ন অকগ্ন সারাই হিকে ও যারা খুবুলুঙ্গ আসুকা और जरा ताऊ चालक तुगो बरक न सवो कग्न बरक सामानी जों वैसा सेटमा खाइके सुजुमा खाइके जों अपना पूरा सल्यूशन खाइबे नाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अर्थात संविधान बिसिंतै जोंनो जा जा रिना तमनि आबनो जों आदै खेने ती भाषाखौ रिनाय ती भाषानि हामप्राय जत बेबादनि दिक थेके नाय आबहाय को बिबानि किन्तु 5 বছর পরে তাই সিদ্ধ জাতিকা সভা হয় তাবকে বড় খাইমাকা যে 5 বছর কোনো খাইছে মালিয়া বড় তাহলে ওকে খাই মালিয়া এদিকে আর যে রাজ্য সরকার থেকে 3 পাঠক আপনার বড় চা চাওয় দুর্নীতি খেলায় তাবকে রামি হিসাব দিনা বসিয়া রামি হিসাব দিনা বসিয়া অডিট ডিপার্টমেন্ট আনি ক্লাসমেট আনি বন্ধুরক তঙ্গাইও কয়েকদিন আগে বীরচন্দ্র বড় জোনাল অফিস অডিট ডিপার্টমেন্ট থাকা বড় ভিডিও অডিট খেলিয়া খুবুলুঙ্গ এর আগে পইলা অডিট খেলানি হেনে সংখ্যা আসুক লিখা রাজ্য সরকারের অডিট টিম ফাইবানি বড় সারাদিন আসুক লিখা এরপরে গেছো চিনি নিজস্ব অডিট টিম কঙ্গ নর বড় কিসব ট্রেনিং দিদি সংখ্যা আসুক নির্মাণী পরে অডিট খাইনি লিয়া বড় থাক লিখা আবার ফাইকা অডিট মাখাইয়া তাবনি বাগে অডিট খেলিয়া সাইকে বা রামনি হিসাব নিরানি মতবর হিসাব না রুগলিয়া টেন্ডার পুরো কোন সরকারি নিয়ম মানে লিয়া সরকারি কাম খাইতো সরকারি আইন মানে লিয়া ফলে 5 বছর আগেও যে কোটি কোটি রামচন্দ্রীরা শুরু করে 5 বছর তাবো লাইট ওঠা আর রামনি হিসাব তিনি আসবই হিদিনা থাকাইকে যেহেতু সুযোগ করিকা কোন প্রমাণ করিকা তাবকে বড় হিসাব দিবেয়া আবুনি বাগে তাবকে বড় অডিট করিয়ে দিছাইতো শুন যে রাম দিও আবুনি প্রমাণ নরমাল এক দুটা উদাহরণ দিলাই শ্রী বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি সরকার ফেব্রুয়ারি পরে হসপিটাল উন্নয়ন বিভাগে 30 কোটি রাম দিবানি আবার তাই
isa sini মুখ্যমন্ত্রী আর তিনি বুঝানো আচুকজাত প্রফেসর ডক্টর মালিক সাহা 30 কোটি তারপরে গফাই 10 কোটি রিকা শুধু একটু আগে শুনবানি অখবলম্বে হসপিটাল 50% 55% অর্ধেক সে সমমূর্খ তার মানে 5 বছর সময় একটা হসপিটাল উন্নয়ন 40 কোটি রাং দিব বড় উন্নয়ন খাই দেয়া ওরা যে বিভিন্ন মন্দির নামনি আজ রুম মেডিকেল নামনি আবো কোনো কিছু মানে শেষ খেয়ে নিয়ে গো আবনো প্রমাণ বড় গ্রাম করে যদি সহ তাতাল সহ কিন্তু 40 কোটি রাং ভাই যে হসপিটাল উন্নয়ন খেলে তো মানে আর রাং 5 বছরে বড় খরচা খাই দিয়া রাং করে যদি সহ তাতাল সহ কিন্তু রাং দিবাই 40 কোটি রাং হিসাব দিবে চিনি রাবার বাগান খেলে বড় নির্বাচন 38 কোটি রাং চিনি দাব বিকাশের হামক্রাই মন্ত্রী আচুকজাত বস্ত্র ঘোষ রাম রহগাই দিছিল আর রামকে মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্প চুল রাম দিবানি 3 বছর আগে চুল পরে 18 কোটি রাম লিখা পুইলা লিখা 7 কোটি এরপরে লিখা 11 কোটি টোটাল 18 কোটি 3 বছর আগে চিনি ডিপার্টমেন্ট আপনি আদর এক্সিকিউটিভ মেম্বার কমল কলই কাউন্সিল অফ বুচাওয়াই বা উত্তর নিমাতঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলন খেলাইয়ে সিইএফ বা অখবলঙ্গ সামানি করল 18 কোটি রান্নাঘা 3 বছর আগে আন্দোলন সিংহ মুসুঙ্গ পূর্ণচন্দ্র বাবু বা কমল বাবু নরগানি কক খুলে তাকে সাদি নর রান দিয়ে সামানি 18 কোটি রান্নাঘা হিদি নর বসি যা 18 কোটি রান পাই কমসে কম নর বিশ্বাস মুখ হাউস 5 বছর তামিল নর খাইবলিয়া তাই 2 মাস পরে নর মে অ্যাসোসিয়েশন নাই 50টা বুকরো খাই নাই 50টা বুকরো খাই নাই তাহলে রান দিবই পরে নর কাম খাইয়া আবংকা প্রমাণ নর তাতাল সবাই অবহাই রাম করে ইনকে তিনি ইয়ে নর বাই খাই নক টানি তো ভাইকে নক টানি তো বিভিন্ন জায়গা পড়নি যারা নেতারা জুনাগর নেই চিনি আরো ভাইকে চিন্নবে তো জনগণ ছিল ভাইকে ইচ্ছা সংখ্যে লুক হয়ে দেয় অবহায় অখবলং পার্ক নিয়ে উন্নয়নের বাগানে বড় কইলা টেন্ডার খেয়ে আবার টেন্ডার খুব পাইছি টেন্ডার 9 কোটি সামন ওলো থাকে 14 কোটি খরচা খাইয়ে হিনি সিং খারাও তাহলে রাম করে গিয়ে ভাই খেলে বড় সামুন খাই পড়ো আবার সামুন নেওয়া গেল 70% রান্নার তিসারিরা না আপনি উত্তর পুকুরে নেয় অকর্ণ আম সুমানি পড়ে যখন আম শাখা ও সাবরম যাওয়ার চিনি প্রদ্যুৎ বাবু সৌ ত্রিপুরাতে এমন কোন জেল নাই যেখানে আমার দিতে পারে জেলে পাঠাতে পারে যিনি সব প্রদ্যুৎ বাবু তাই 500 জেল খেলা নাঙ্গাইবো সাবু কাহান তাঙ্গে জেল থাকি আপনি নিত যদি সংবিধান নিয়ম মানিয়ে ইকে অডিট খেলিয়ে নিকে দুর্নীতি রংটা খাইকে তো জেলে থানার নাঙ্গাই রাজাতে না প্রজা ভারতীয় সংবিধান মানিয়ে নিকে যত সংবিধান অধীন চলিও তো কাজে সাবু কাহাম খাইকে জেল থানা নাগলা কিন্তু অডিট খেলিয়ে নিকে জেলের মাথা নাই তো আবার আ জায়গা সেন্টিমেন্ট কিছু নরতম খেলা তো যে জেলের হইয়া নর সংবিধান মানিয়ে আইন মানিয়ে হিকে তো জেল মাথা নেই তো কাজে আর বেশি কথা নাইয়া যে যখন বিজেপি সরকার খাই নাই পেশানে হামক্রাই চোখ বিজেপি খাই নাই আবতাইসিং জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী পোশাকা তিনি মুখ্যমন্ত্রী বসাই করবো কারণ করাপশন বন্ধ নিয়েছে অডিট খাইয়াছে তিনি বড় বিভাগে যে রাম সিং রহমানে তিনি জনগণ বাংলা বড় কাছাকাছি নেতার তো কাজে খাইলে 2026 বিজেপি সরকার খাইল জনজাতির হামক্রাই খাই নাই
কিছুদিন আগে হঠাৎ করে বাইক দুর্ঘটনায় প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছে। দুটো হাতেই ওর ভেঙে গেছে, এর মধ্যে একটা একদম 2 টুকরা হয়ে গেছে। এটাতে রড লাগানো হয়েছে আর এটাতে প্লাস্টার করা হয়েছে। তো আজকে খবরটা আমরা একটু দেরিতে পেয়েছি, তো আজকে আমরা এসছি। তো এটাই ওকে আমরা একটু সাহায্য করেছি, কিন্তু ও খুব আর্থিকভাবে খুব অসচ্ছল, সাংঘাতিক অসচ্ছল। এই জন্য ওকে আমরা একটু সাহায্য করার চেষ্টা করছি। তো দেখি আমরা ওর পাশে থেকে কিভাবে ওকে সাহায্য করা যায়, ও যাতে আবার কাজে ফিরতে পারে, এবং আশা করি ও কাজে ফিরবেই, কারণ ওর 2টো সন্তান আছে, ওর মিসেস আছে। তো ওর একটার কাজের উপরেই পুরোটা নির্ভরশীল, আর কোনো সাংবাদিকতা ছাড়া আর কোনো আর কাজ নেই। এটাই ওকে এখন আমরা একটু সাহস দিতে এসেছি যে আমরা আছি, তোমাকে আবার আমরা যেভাবে হোক কাজে ফিরিয়ে আনবো। বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইনাবা কপাল হামিয়াবা কিসাদা হামজানো তাই কিসাদা হামজান হলে ওয়ানসব লাইমানি পেয়ার নাই নাই মানে হামনানি করে আমার বাপ দিছে তাকছে বার আমার হলে হ্যাঁ না ও মা বিজেপি রকার বিশিং বিশিং গুন্ডা খাই খামো আমাকে ডাইরেক্ট আক্রমণ খাইও ও তাই বাপ দিছে তাকছে বার ও মাই ওয়ারা সকাঙ্কে নিয়া खुमलंगा बीजेपी ने कायसारा मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम साउ फाइ त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री आंखे मुख्यमंत्री हम मूर्खमंत्री सुना मत तो बिनि कोन पर लाइन पाइन करे का मुख्यमंत्री ने बड़ा मा हंचो तै फाइगारो वाइछने ती प्रशासनिक खरक ताम तगवासी करे चिने एमले आवताय साधारण को तगवासी करे खरां काय बड़ हंगाय ती प्रशासनिक ताबक दाला लंगाय र ती प्रशासन थगायनानै मास्टार दालाल होनखो ताबो खरकताम दङ बुमु साइबन र साइमान बायना सामेदार न बुमु नायफोन साइमान न आबर आइसे को दाइन बांग्लादेश गानानै ताइ आंगताय यां पाइथा पाइदाबो सालाय नांलिया बुजिबाय सिनि दो बा जे मिया मसाकारो बरैनि जार बीजेपी खर रिनाय खरताम निकाइन थागाबो आसुके मसाला गाता बा वारा खान हाइक से राइट मन बे ओ मायो तामनि बारे हिमाला है आं बर मुजा मसाना तो मसाले ठीक न तंगो फिर बुझी सुझी तो मसाना है ले रसाब दे वाचे वांसा को बिदा बुदा बुझी सुदा सुझी साइनिया वांसा को दे थाइनि मसा तो हाइ लागन छ मसाला तो लेचो आं खबा मसाला को काइसो अथ नांगलेना हा बुझिनो नांब्ला बुझे सुदा हाइ जम सचो काइसे ओ बरे रिगनाय रहे केंनि साइमा लाइ मसाला तो लेजा वारा का आनि कोखे मसाला नि सकांबा नि तिप्रा सरकनि जोंनो मुसा जोंनो नानि गांगेसे तंथंजागोन मसाला नब्लेना तैग्रै नग्रै बुरा बुरजों बाता माया होनो साइ दंगेसे आरो जों मसाइ दंगबा आबा ओ रुंखुङा आदारि जानो हेदाबा हा रुंखुङा आदारि जानो हेदा हायाके खुंदि खाइ दिरा जानो हाय हेदा वारा खबला अब तक असगे तांलाय दलाय मन आंबा वारा जाता खा बुझिदे सुजिदे वान सबदे एबीसी दखल खायनाय हुरि साजागबा बाहायखौ मसाइ दंखारो हा एबीसी दखल खायनाय सायदानिया आताइस्ताना आताइस फायनाय हा गे ताइ खरजगा 30 ता फायनाय ताइ 2 टाका हायर ना फुर बांग्लादेश दा हायर ना नानि आताइस्ता से एबीसी छेद बेबागे ताइ 2 टा बरना हायर ना हाचा हा बांग्लादेश ना नानि अबने बागैना ओ जाब्रा जानाय खुन्दी खाजाक दंनाय रखनो आंखौ वारा सकाता बाहायके एबीसी दखल खायनाय तार माने बुधबाद नांया हाय दखल खायनाय हन कक्सल सेगिना ना हन कक्सबले आसुके साजाक दंगो एबीसी दखल खायगांका फातारनि फायनाय र बयनि दफान भर र एबीसी दखल खायै जोंनो सासन खायनाय हानाय साजाक दंबा ओ खुन्ति दिगरा जोंनो बाहारवा मसाइ दंलाय खबा हा बरफ न सुजाको रि तनमा से बरफ सिया
যেমন টক দি মাহাই মুসুম খাকে হরপন বুথারি চাদি সালপন বুথারি চাদি যে মুসুমফোর আপন বুথারি চাদি মাহাই জুমলে বরক নবা আরো নল খুব বাইদাং গাদা আসলে হারাই দङ এসে বুঝিয়া হেগবা নংবা বড় সইখবা আরো মিয়ানার বড় মোটামুটি বাংখা নুখা ও বড় বাংলা নুকিনো মশালাयो হেয়াবা আं সানनाय मथे बुइनि वा खुमबाय बुइनि तयार बाय नागरा गदों बोनचरक बुजिनाब्ला हा बुइनि वा खुमबाय बुइनि तयार बाय नागरा गदों लोकेल लेखे खरक सबले करे बेयानि तो भले तेलामुरा सिमना मानदाय बिश्रामगंज यां गुलागाती तागरजरा बेबागै थुमै नाय नायिसा बरफ बांग्रो हिंकला ओ बरफ ओ एरिया फाइ बुद्ध फैनाय ओ बरफ ओ एरिया बुद्ध फैया बरफ बांगे फुनुक माने आबो भाई आंके सब आबो भाई मसाई लाभ करे ओ मसा माने पाइखा एकदम मागरा थांगाबा मुं साबन मारे गलाक बरफ आहायनो मागरा पाइलां सिनाय बगै आरो बरफ बांगे फुनुगै हाय तु वे रिगनाय बागै पुइला के सालाय रिगनाय बागमाबो रिको तो भाई कायो का रिगनाय सेट हने आरो जे फाइले तिप्रा मथान बरफ फाइके रिगनाय माना का फाइके आनि साव बरफ जों बा रिगनाय ना हानो सम सम बुदुना थांबा हाय मागन मा खाम ना हानाय दो ना हामाने जाजा खांगो हे दा मागन मा को बांग ना तो मागन मा खामै ना हाजाता रिगनाय मागन आ मोसे पुइला के सालाय तो फुङो तिनी रिगनाय हाजार पैसा दामे रिको तो ओ 500 को 1500 मागरा माने को बरबो लोबुनि थालाय गता थालाय नाय बोले ओ मा बरु नरि गनाय मियं सिमिसे रिगनाय मियं जा ओ बर माना आबो सिमिसे रो बसो खमला 180 টাকা नि दाम कोई 1500 कोई 180 টাকা आबो माइसे बाने जा आंखौ मोसानार आबो वार उ बुजिना नामन थिन बर आसि जरले थिना नामा ता हाया दाबा बाहर के बुझा ओ 180 টাকা ओ मसानाय नगो भाई तिनी खबर ना माने 20 वर्ष में बासे ने तो हबो आज के कॉल खबर छते तो बा माफी कॉल खा तिनी खबर ने तिनी खान ता खाइ छैन एरिया ने जब त एरिया ने चिनी चेयरमैन न खबर आं मीटिंग पर अरन तिसा फाइना ने बेरो मीटिंग खाइ प्रेस में रेना इमन खबर नै नहन करिता बीजेपी थान आंका खरक सरक 15 হয়তো 25 12 বিরবিতে মারো তামকে ছাইদামান উড়নে মিতে উড়ো থাকে আরো বিরবিতে মারো যে ছিলি আরো মারো তাই কাছে জায়গা থাকে তাই কাছে মারো যে ছিলি আছে আবার বিজেপি খাইবা কয়বার বিরবিতে না আবার বলে না নকল হইতে সাবধান মেগনে ভিডিও ছিলা তোমরা আবার ছাছওয়ান নকল হইতে সাবধান ও বড় রংনা বুট দিয়ে বাকি নকল খাইবা না হাইকি বাকি ओ भाई के बंग बोर न बखा पाइने माया जैसा पुने नाइ दिन माया अब सिंसाइ दं खाताय मासो पाला क्रिसा महाराष्ट्र सिंसाइ दं खा कुछ ना कुछ देगा हने महाराष्ट्र में से कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा सिंसाइ दं खा नों कासी दं भाई के मानना बा महाराष्ट्र तिप्रा मथा खाइने तिप्रा सरन पार्टीबा साननाय से डिमान्ड खाइने से चिनी मानथने चुनरो दि हनाय जिगो चुनबा हा नरक सानो नरक चुन साननाय छे कासुइसे तो आपसे कुछ नहीं मिलेगा अंसाय दंखा आरो तै ग्रै छाजिन बरं नाम सुरत तै ग्रैफो लामा ग्रैफो राज्य सभा चालो राज्य बन्नार सिसानो बले बीजेपी सरकार त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री न तै नर सासुराय दंबले हा आबो सिंदों बाइके लामा हामिया हामतानि ग्रै लामा हामिया बा नों साइजों साइ दङ साबनो सा लामा हामियानि कत साबनो सा तै ग्रैनि कत साबसा एडिसो बा नर रां रहकि जे तुक ताकि मामा खरे बेतन दै माइ आंलाय दङ जाबले जोंबा हा रस रहय बेतन से दै मान जें दङ बर जोंनो बर बे फाला गोनां दा अब कलाय नि रै माया बुना ने बेरे देखा के अब नी नम बुम ति तमुसा हा अब तम माइनो पय मुनो पय माइसे नि लब हे दा नं रिमे खमा बसिरा बाइ कर तुम तब एडीसी चालू चुनो बेर थे तंबा कोई बार एडीसी व सम पुलिस तना बागै बिल पास भएका रान्स रहेका पुलिस तना बेतन न ये तो बड भागी चुतना मै बा अब सिंगिया
এই ধরো পুলিশ আমার খা সুসাইড খা পুলিশ তোরা খরম যে তোরা খা সুসাইড খা তোরা ইয়া রাং রহদাই তোরা নাই সুমতাং রহে রজা নজর মিস কল বাই চাকরি দেওয়া তোরা খা তোরাকে সারালে ধর তোরা খা চাকরি দাও লাসিয়া হান্তানি করে মিস কল বাই চাকরি পো লাচিনার ইয়া সাতনো নিজের সাওয়া নিজের মান যাবো ত্রিপুরা মথানো তারক সঙ্গর এডিসো চিনি যে খেলানবার হসপিটাল বাগাই চিনা ও যে চিনি পয়লা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দত্ত 30 কোটি রাং হসপিটাল টাং তো মানে নাইফেনিটা তাদের টাংটা টাংবাইয়া খোপাইनो নাই দंखै তাই মা সাইথার বিসিমা পাইনে নাই দंखा বড়নি রাং সাও হইতোं ববনে রাং সাও হইতों লাচিনা रिंया জ্ঞান করি কক সাইতों ông kuayong sao ka buat kong thap sekarang asom sa kok jalan ya nó đang ở trong buat kong dan sekarang ini bahaya tau no joli no kok jalan ya buat kong thap sekarang na po ma kok ma bo wa nó mới chỉ cha tin này taruh le corruption নেতা corruption মন্ত্রী corruption লিডার ববা হেকি কক ছানানাং ব জাগাও ব লেভেল বন্তি কক ছানানাং নুতা কুদে সরিnya ko ha suruna na yeda angno to bo ei bora jama thapla jama haiki huni de man ba ha mara man ba bini kaisa borok ni mai chamani non legal huni mani nang sirnang bla kogi la bla buat kong dan sekarang right ma bunti boro wana khala bunti boro no kogi la me hai hindur bani angle angkat sana na me haje piaba nang tabo montri kha MLA kha obo paiman pore no desh tongle ga ha obo paimani pore to hawa duma tongle be boro thana tamai tai kem ran bukle hai sajum jum hai mayung hai phan bisok tor ko khasa ha obo paimani pore bo o hawa duma tongai nini je montri nini je boss nini logi thanglat nang obo paiman pore hawa duma tongai hawa na tongai o do phabani ma tongai baiki bujiache wante ang tini sanamu jumune boi sraina nanglak nara kebe sraina nanglak o hani o tiprasani obishap nang jesipuna aji de jeson thoi de phiaba ahanya magai jalangnai hanya magai jalangnai onnai juni dophamai belai juni onnai khekangke nini jesipuna asari no kotor jesipuna tangdi ahnya pailangnai ang sawo wan chui kok chani nini rang ri don chopot nini logi thanglak somas bai tongna nangai dafabai milima tongnai je musung tei samabai samaja urat kok saimangka ciri koi kok sakangkena अब समाज नि बागै एक्सेप्ट खाइजोंनाय दा खाइजिया नों सिना नांनाय ओ दाखुरक ओ बुखुरक मिडिया लनि बिसिनि मासो वान सुदि ननि गाराव बाजा ततै निनि गाराव बाजावै ओ दफानि बागै ओ स्राइमं ताबो फैदा चिना हामियाको जों हाइकिनो ताइसे जुदि अननाय खलै थाबाय दंखांखाय ओ दफानि थिनां बर' सगैनाय o tipra saroni tinang boro soi nai ma wan chunai takok tai lukuk jong boni bagai tai mo kaisa o midi rong bisang non bisang mas hoda o sanga niani salta sekang boro garo niani mukhomontri ni program e bagai monto tangai mase khoroksa sangbadik boro haine photo ti sanai media khainai abeno
बोखे कायचा कायले पांडव थांगे फेमेन मीडिया फुन बहुत तंगबा बंधु बांधव तंग कायले पांडव खबर तक मा थांगले कायले पांडव थांगे किफिले फिरो थाइमासे आरो थांगे आइके बाइक बाथरो बिनो बाथाको बोबो मीडिया बा बाथा कथा बाजी मांका प्रो 11টা 10 रक खाइबा 20 खाइ रक ना नंगा बा बुइ कायले पांडव आरो बुइ दयचारे आरो संसारे रहदिन बोबो मानजे बले मीडिया फुना बुइनि नियम कानुन पाइयै किना जामाय चलन फुलान खाइमेन परसे बडमार चार खज बोबो मासे फाइजमो हरमजो जाखाता आरो सबै मला बीजेपी रंग मंच तांगमन मरगलाय तंफो हर मुसुलायजा मंच तांग मरगलाय ओ मोरा ओ मुसुपथि बनलायजा साकरा रक मुसुपथि नंलाय तामंखा आरा हायके बाथर का बो तो कोन अनलाय करि मीडिया जबा केबो दुश्मन कर बाथर दा बाथर मते ए मीडिया रे बन मीडिया हनि सिनो ए मीडिया नोंथां तिब्रामथन सापो खायजाने तास तांखा कुन को ह तिब्रामथन सापो बेखौ बड मीडिया बता आंबा मीडिया बा केसान बुति सिनाय कर्म बुति सिनाय कुफुर बुति दा जे खबर आरो थाङो मीडिया बा मीडिया नेले ताम दुस्तंबा आमसे नों तिब्रामथन सापो साचाय बय लाता ओते वक्त फाटेरि तांखा फाटेरि तांहागे बा आमसे पुलिस आरो खबमा दङो आ मुसुम मुरनाय रनो सिरा आरो दङो Berulai ni tolo mongsa kaya media no last ke bui rohot dakka ani kok haisi o media sabo boto wan se bisini phaya ti pra bisini se sai theblo hor kono bukha tori phajole bo sai chinga tai kunoi bin loge tai khorjo tom kunoi nam se last ka sui tang kha lo mukhyamantri phaya ko boro bui de lama sekan sap khale chongna na ha मुख्यमंत्री फाइनल इनका सिगां मेरा बुझा साफ फायदा मीडिया रोनो बुझा साफ फायदा और मीडिया रोनो बा नाहनो नरनो मासो बुझि सिरि नरो बुझा तुति आमति जागा ता थांसिरि ताति हाजिनि बंनि न हा बुझानि दङै बुझासे मामा तिसायो वानाव तांखा आरो मीडिया रो बुझानि दङो आ जागावा बीजेपी नि पार्टी ऑफिस बसगां कासोय मुसुबुथि नंलायो हर तंलायै आरो बुजा गंले बाहायका आरो थाङै तिसालाय ताइसे जोंनो थामथि खाय तंबो ओ मीडिया ते नुगन जोंनो थामजा जोंनो थांया मीडिया नुगन जोंनो थामथि मा काव 어디그네 갱모 바로건 누구 보니 bagna takutay bukupjong angobonam salamusungo beshi onnai khimani kebuya kagla thomnai rok maru boknong no lathadai naisomani tongo bopronang ja bokman jagna apro ja sapun matai re hamri mangla या के बिल्डिंग बताई शुरू खब नहीं चाहता कहो बिल्डिंग बताई शुरू खबर जापो आप लोग जैसा पन तक क्या बपन जैसा पन मत के बरु किनार नन गला बने बागी ना तीने आंगो मीडिया रंग बिसिन तो छाना मुचंगो काबा बु जरा बीजेपी क्लाई तो ना इनों ने एरिया खर्च करने तो ना सांग तो आगे ने सागा और चीन एरिया तो सोतो एक दोना शुरू काटा से आंगो चाहिए बिशो दर्जन आखे चीनरा 20टा बिशी चीनरा पुलिपुरा बसकानो 20टा बिशो दर्जन आखे रम खाइछ 200 जना 400 जना 80 जना ने कानाय तै काया अब जसुन छाले लताने तै बाल्टी तै कासलो रफिनता बोरुन तै फाइन आसिन ता कोम बोरुन फाइ पुंगा ओ लता पुंगमानि बा लतानो पुंग तंगना कासला पुंगला जेसपनि सादे ओ लतानि तै लता साने तंगना कासला सेने आर कासला पुंगमा बा ह पुंगिया उसगन बथकनाय बडे बगले ताखुतै बुखुचं एरिया नि जारा तंगनार जाति कुस्ति तंगहांके ओ लता हाबै तंगना कासला थाना बागिता नाय जे गलगै थैनायचे मुइतुना रे जार जाति गुस्नो किस सतर खाई मार नाय तामंग बो मीडिया हो नाय तने नंगनो सो तेबा ताकलक बिकासला थङै तो यकना रे थाका हंका ओ लतानो तंगने नर कुवावनो तंगने पुखिरि थाके गलकना गलगे ओला पेट तो ओले हाय ओ फुंसा जाग मानना
Abang bagi nang tini sana macam tini obat ngani bising tei. Taku bukarap edisi hapang jetong mani renai tong lai jauh jeman terlalu tu keteng lu. Kamu bis rawa amuan cukup tu ani je pan bay narakna oh bui cindak. Ini kena bagman, bui ini kena miong bakang ini kena cinta pun bak naik lah. Anda bisa mana bahaya amuan cukup tu. Bis rawa ini kena bakang utiar tong kai tu. Bobo amsani noroni je obahai je gathering khlaimani kumani beboy sa Omko jagao gathering ke sudu jan duita tinta polisi borok jorok ang sanai o jaga ke tagarjala mondol tai o jaga tongo mandai mondol tai 17 ron pegajala ni kisuta angso ogo ini 17 kolakati di angso phaine o jaga ke ini oro korobuse ka joining khlainai norokni pandawa joining ngani siria ko tau se jobili sapajak 1000 ni sai butar o jaga kubang joining amai siria ko sapajak tebo kubang mano sin terus borok khai abuke bobo party ni phaine norokni je abahai je tudul monggo bobo hai ke salaja abu je babe nugui tongo sini BJP सरकार सारा त्रिपुरा राज्यों जिनी मांगथाय सप्ताह होजा आरो खायने जिनी भरोसा एकमात्र भरोसा बीजेपी पार्टी जों आलादा कोनो पार्टी खाय मालिया जों मांगथाय सप्ताह बा जों त्रिपुरा हामग्राय जों त्रिपुरा हामजानाय इंगा श्री नरेंद्र मोदी बाय जिनी त्रिपुरा हास्टेनि श्री सीएम जिनी मानिक साहा जिनी एनडीए जेबाबे बीजेपी खाय रमना जे बीजेपी सारा ताई हामजा ताई उपाय गरे उपाय कैसा जतन साइमालाइया हमारी कोइजा जतनी जे बुमा बुसारनि को बीजेपी सारा जों कोनो बासिने लामा गरे पछिरे एकमात्र उपाय आबा हेने जतन गुरु बरक खाय बलाइया नाय नरनि सঠিকভাবে উন্নয়নের বাগै বসুকলৰ বাগै আগৈ সামখাইমান গায় সিনি এসএমপি যদি আসল আগৈ সামখাইমান গায় जों ময়দানত তখন जों মাগলা দা মানে মাবায়া সংকটনো মানে নর যদি পাল খায় জায়গাও শক্তি খায় অবশ্যই শ্রী ত্রিপুরা হামগ্রাই মন্ত্রী যিনি এক্সএমপি শ্রী ভারতীয় জনতা পার্টিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদীজি শ্রী ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি বরণের নেতৃত্বে ও এডিসিও সিপিএম যেমন ডাবল জিরো হয়ে থাকা আবাই গাইজ তিনি যারা অনশাসক খাইতো নাই আবার শাসইয়া শোষণ খাইতো ত্রিপুরা সারণতে শোষণ অশোষণী মুক্তির বাগৈ চিনি নেতারক ময়দান অংশজাক নর বাগৈ কাম খাইয়া বাগৈ আপন বাগৈ তিনি অর
যে একটা বড় পরিসর আর মা বোন ফাইনায় অমর চিনিবাগে ইতিহাস যে আগামী দিন চিনি মা বোন ময়দান অঙ্করকা বুঝাঙ্গ গামছা খাওয়াই অঙ্করকা 2026 ও খুমলুঙ্গ বিজেপি সরকার শ্রাময় নরকতন মা কিনাই করে গছি ভাই করে গছি orang sini tiba sampai menteri temu sini XMP temu sini MDC temu nara protika mana nai nabai nai bila na abang lagi kaham kai sini sama mak nai kamu kan dong nai kami tahu tahu kini rumah mas nai যাদের মাথায় টুপি আছে টুপিটা একটু হাতে নেবেন এভাবে টুপিটা হাতে নেবেন টুপিটা সবাই হাতে নেবেন ভরে আছে পুরাটা নাটান কাছের দলে আশা বসে তোমরা দানাটান ধর্মের কথা কইলে পরে শরীর সন্তান আমি একটা কথা বলতে চাই একটু লালগুলো নীলাল নালালি অনেক আছে মানুষ টাকালে টাকা অনেক আছে লালগুলো নীলাল নালালি অনেক আছে মানুষ টাকালে টাকা অনেক আছে আরে 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 রাতের জনগ বিজেপিতে আসো আরে 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 রাতের জনগ বিজেপিতে আসো কংগ্রেস তরফ পিয়ারিয়া দল করতেছো अरे 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 रत्न जगो हिंदे मुझे लाल गुलाबी लल्लाली अनेक गया हो अनेक गया हो लाल गुलाबी लल्लाली अनेक गया हो मन का अनेक गया रत्न जगो बीजेपी ते आसो खुल्ला खुल्ला लाल गुलाबी लल्लाली अनेक गया हो অনেক ভাই আছে ভারত মাতাকে
So today, what was the total number? How many have joined, and what is the reason? What is the message? Today, about 113 families, 482 voters already have joined from Motha and from CPM party. So you know how our government is working and how our Honorable Prime Minister is working. On that basis, people already have realized that without Bharatiya Janata Party, this Janajati's development won't be possible. So that's why they are coming every nook and corner and going. You have seen already, our leaders are also going. So people are running. Rather, I should say they are all running, not working. They are running after Bharatiya Janata Party to be attached with this party. And I'm sure that in future, ensuing result, in the result you will find out our efforts and how these people will cast their votes in favor of it. Sir, you in your speech have said some people are trying to confuse the indigenous people and as a whole the state people of the state. Who are these people? Why they are trying to confuse? You don't understand why you want that from my mouth, I should say. Everybody understand, na? So it is not needed. Already everybody knows who is speaking what. So and the public here, the people who were present here, they also knew it. So I need not. Need not say these things. And you spoke about the village council election. Why it is getting delayed? You have put the allegation on some party. No. You have seen that illegally they have done. Because 123 BC they have already by force, I think illegally they have made it. So they cannot be done because you have to take the permission and it is must as per law. You have to take the permission from the BC. And there is no existence of the BC. So that's why it is not possible, but they will do. And for that also from our department, this Tribal Welfare Ministry, they have already written to them that you are doing wrong things. And even though they are doing all sort of these things. They are saying that the village council tenure is already over. Already over. So there is no existence of BC. So how without this BC formation, how they can create this 123 more BC? They cannot do it. And about the recruitment, those are taking place without the concurrent of the finance. How it is possible? It had been done for a long time in ADC, not during this time also. For a long time also, during CPM regime also they have done it. Now, without taking the concurrence of the state government,
how they can give this employment. They cannot give. Recruitment cannot be possible there. So that's why they are facing this problem. And we are not responsible for that. They have to do it. So like that, every time they are not actually they are not in a position to run this ADC properly. सर मोथा सुप्रीमो ने कहा है कि 28 में 25 सीट लेके एडीसी गवर्नमेंट फिर से दोबारा मोथा गवर्नमेंट में आएगा। इस तरफ से मोथा का तरफ से जो सुप्रीमो से कहा गया कि ऐसा रोमान स्क्रिप्ट हम लोग को दबाया जा रहा है, रोमान स्क्रिप्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना है? मैं तो थोड़ा अभी जो मैंने बात किया है ना, मैंने स्पीच आप सुने हो, हर चीज तो मैंने पूरा विस्तार से बात किया, तो मेरा आंसर तो उसी में है। तो फिर इसमें क्या आंसर देंगे? सब तो उसी में पूरा क्लियर मैंने बताया, मैंने तो पूरा क्लियर बताया, फिर दोबारा क्या उसमें बोलना है? क्लियर बताया, पहले भी बताया, अब आज भी बताया मैंने। साबरूम में जो जनसभा में जो कहा था वो एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये तो अननेसेसरी है। लेकिन इस बार अलायंस में होगा सर? नहीं, वो तो बात की बात है। अभी तो हम लोग यहाँ अपोजिशन में है ना, एडीसी में तो वी आर इन अपोजिशन। ताकुकाय बुकुकसंग हाने हाय तिनी लामसगन रकनो जतन तामनि बागे इंके जों तिनी नरकनि बिस्कंगो फाइचो फाइका थांनाय 8 तारिखो बीजेपी पार्टी ऑफिस खुमुलंग बीजेपी पार्टी ऑफिस उद्बोधन खायमानि यागुलो जनसभा खायमानि यागुलो न आबोनि हरो हायके जे खुमुलंग पार्टी मानि यागुलो तिनी त्रिपुरा मथानि बेखाक्तै कायसा कोतरमा बाइक रैली संसार जागै तंगो अब ओ बाइक रैली नाय yang खुमुलुं आमचाइनि जत थायन बरक अब हायके बाइक रैली खायनानै थां तंगो बसकांगा संबारि जेसे सेकांगै फायो आसुकनो पॉलिटिकल पार्टी नि बखाक्तै फान फुनुक लाइमानि क्षमता फुनुक लाइमानि अम हायके नुकजागै तंगो नंगे ताबो त्रिपुरा मथानि वाइटेप नि बखाक्तै जे अब हाय बाइक रैली संसार जागै तंगमानि तिनि सालो बरकनि सालो ओ सालो तामनि बागै बरकनि तिनि अब बाइक रैली संसार जाका आबोनो तुइनो वाइटेप नि बदलनि तांखांनि फाचिंतै जों कखनानाय और जों नुगै मानखा वाइटेप नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जतन बरक अरब तिनि बाइक रैली फाइनाय ताइ जों नुगै मानखा ओ जागानि बेकर जिल्ला जमजनगर कन्स्टिट्युएन्सी एडीसी आसुखाइनि एमडीसी गणेश देवरबानो बहायनो अ पान्डाव तिनिनो बाइक रैली फाइसक जाके फाइदि ताकुताय बुकसो जों तिनि अर सोंलायनाय यांगो जों सोंलायनाय तिनि वाइटेप नि तां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जितेन देवरमानि खुक्ति खनालायनाय तिनि तामनि बागै बरकनि अमा हायके आसुक हम ददमके बाइक रैली खायनानि बागै थाङै दं कपिन जेनेल ननो नामसगो लाय हामबाय तिनि तामनि बागै नरकनि आसुक हम ददमके बाइक रैली खायनानि तामनि बागै तामो साख्लायनानि बागै लुकुरंग तामो सानानि बागै तिनि नरकनि अ बाइक रैली संसा जाका पहिला तो तिनि कपिन जे तिफां बा जे कोनो कमथें तंनाय सिन दाव मिलो नन बेले हामबाय तिनि सिङाव जागावो नायदि कायसानो सिनि गायहानो नाहारमु अबं गासिनि पीसफुल जे खुमुलुं का सिटी एडीसी नि हेडक्वार्टर तिनि ओ हेडक्वार्टर जों कয়েকদিন ধরে जों नाय नैखा কিছু বড়রক কিছু যারা তামসানে বনো যারা সিনি এনটিটি প্রাসানো মানছে নাইছি तिनि বড়ক তি প্রাসা এরিয়াও ফাইনে তি প্রাসারনি এলাকাও ন তি প্রাসারন উকসানি রুইনাই तिनि जेबेबे काव जागाव तंग तने रखनो तिनि বড়ক আমা হেকে কাইসা হাইমেনি কাইসা নবার সিপচারन नाय तंगमनि কয়েকদিন ধরে जों অনেক দিন ধরে जों অবনো কিন্তু অবজার্ভ খাই तंगमनि बियाबा जों तिनि बेलायखे ओ जागाव नाय नैखा কয়েকদিন आगे बस ओ जागा जेबेबे तिनि बड़क दाला थतैनै हुमकी दुमकी रेखा सिनि बरनि प्रति नग थाङि बर जेबेबे माने तमसाने सिक्रि सकरो खायनाय तिनि ओ जागाव जेता जों थांनाय 2021 सिमाव जागा सिनि बुबाग्रनि ति दुलमुंबाय बेलाय नायथतक ताइ सिंसा खायनायनि बागै जेता वानसुक तमनि ओ वहाय जागाव जे हेडक्वार्टर तिनि बर जेबेबे खाय तमनि अबनो जों टोटली सेलंगिनाय तिनि ओ जागाव सिनि जत वारियर्स तिनि ओ जागाव कायसे सिनि औरेलि खायमन बिसिंतिके जों बरन अबनो जों क गजाना मुसुंगो जे खुमुलुं आगिबो तंग गजां तंगमानि ताबो तंगो ताइ बसकांनि दिनबो जों तिप्रा मथा बुबाग्रनि जारा जों वारियर्स अबनो जों माने जों तामनाय बनो अबनो जों अमा हिकेनो जों तंग गजां तननान बागै जों ताइ तगै तंगनि जों लुकुरनो क गजाना मुसुं जागो आर जे बरक किछु जारा तेरना हमजागै जारा किछु बरक पावरना हमजागै बुनि उसकानि बाय तिनि निजिनि दफानो निजिनि दफानि एगेन्सनो तिनि जेबेबे चक्रान्त खाय तनाय जों हुसियार खाय मुसुङो आमा हाय तमुं सिदारनर याकारदि यांकाय जों किन्तु त्रिपुरा मथानि सिकारक वारियर्स रक जों डिसिप्लिन दङ
जों दाबो डिसिप्लिन जों बसकांनि सालाबो डिसिप्लिन दंना मुसुङो बियाबा जुदि जोंनो अमाके बार जुदि न जोंनो जुदि न चेक लेखा हांकाय जोंबो डिसिप्लिन बायरा किसा थानानि बागै बाय दंना हेसि सो आबुनो बसकांनि दिनो हयतो इलेक्शन नंनाय इलेक्शन न साबो पाइनाय आबो तो लुकुरक डिसाइड खायनाय लुकुरकनि बोखाव अलरेडी बुबाग्रानि प्रति जुदि हामजा मतके बुबाग्रानो बर फान्ड हुइने बर लगिर हुइने कप्लाय खायनो আর যদি ন বিজেপি থুং সিপিআইএম থুং কংগ্রেস থুং যে কোনো ন যদি ন জনসাধারণ যদি ন বখাবে হামজা কাঙ্কে আবো জনসাধারণ যে ডিসাইড খাইনে সো অ জায়গাও ফান বাই ফুনুগৈ অ জায়গাও টংকজাং টংনাই রাখনো কষ্ট খাইনাই কোনো লাভ বাংলা কাজাইনা আবনি হইতে নরক সাবধানদি আবনি হইতে নরক রুকিনাই মানে তামনে বন নরক আর হইতে নরক উসুলান বাগৈ যেততক মানসাক চেষ্টা খাইদে ই হাंकाय আগামী দিন जोंबो हायनो निरा रासु टंगलाक जे बरक तिनो জায়গাও পুষ্ণ হামজাগৈ তিনো জায়গাও মন্ডল প্রেসিডেন্ট ইমানো তিনো জায়গা রাজ্য স্তরনি নেতাঙ্গি মানো কিন্তু আবনি কোন ভ্যালু তংলাক কিন্তু দফালে সবসময় লগি তংনাই অ দফানে এগেইনস্ট কোন দিরফন নং তাথানি নং তুমুন एंटी टिप्रासांनाय एंटी दफांनाय माने नों सावजो नंगो अ जागानि होइते नों गवनि माथानाय आबो सांग कसाना मुसुङो सो आबनो तिनि बाइक रेलिनि बिसिति खायनाय तिनि खायसेनो कजारमु जों आगामी दिनो टंकजां नायो जे बरक हामजाकोनि बरकनो क्षमताबो तैसा आसुरनाय आबो लोकरकसे डिसाइड खायनाय आबो हायता तिनि नि जे बाइक रेली जे संसद मानि अरबो बुसक खुंबुसक बाइक सक पाइका है कबा बो आमसायो अबो हाके बाइक रेली नति बेराय अर तो नायने दि जों अर जों टोटली कक अ जागाव जों खुमुलुङो जों कायसा मियाव कयटा जों सोशल मीडिया नि माध्यमे सिनि कयक जना सिनि जे तिफांरक आंफांरक आसुगलायने जों सालायके अ जागाव जों कोनो एरिया डिमार्केशन जों खायने अ जागाव जों रिंमाया सुजाकक जे खुमुलुङ गाना गिनि बरक सिमिन अ जागाव फाइजाक तिनि जों बरनो जों काहामखौबो साजा गया एकदम इमारजेंसी वनो जों मो कायसा बेलाय नांकुक दंमोनि बागै बा जों मारिं लायखा गे आबो हायखो जों वानसुक दङ जागा जों दाबो लोकवानि तो प्राय 1000 खासा खासिनि बाइक तो अर सफायजा खाखलायते फाइदं kana हानै आबो हायता angke takuk tai bukuk sang norok khanai man khana G10 bana district president YTF ni bakak tai ke tabuk chung GS bini khukti khana nai bo to orwa tabuk nai tongo jirani khola 15 jirani khola ni bakak je nai tong mani tabuk bini kami bo orono khumulung no angke bo o khumulung ni beparo je tabuk obo ha je pati mungui tong mani obono ti nang tini ni je bike rally go tamo message ni बेलगे हामबाय एक्चुअली जों साइमानो किसु दल खुमुलुंग फाइकेनो बर एटा गुनु खाय जाखायो बार बार खायो प्रोग्राम बार बार खायो जेव जों नुगुइ दङ जे जिनाम तिनि जाव जे हाजार सिगार फाइमाने आम आसि मुं तामो आबंखा जों खुमुलुं आम चायो जों प्लुग्रनाय जे एकमात्र खुमुलुंनो थान्दाके तनमानाय पिसुके तनमानाय एकमात्र मथासिन बबग्राम दलनो अन दल रक जेसेबां खायदि बर नाय दं खुमुलुङो अ सान्दि खायनानि जेव सिनो जे YTF नि तिनो सिगार अर हाजार सिगार दङ अ बाइक लेन बिसिं सिना एकम हेस दंनाय तिप्राम जीवन एक दल जे दल खुमुलुं आम चाइनो पिसफुल ठान्डा डेभलपमेन्ट ताई अमन थिके तनमानाय पार्टी ताई आनि कसे कक जामुन दंनाय किसु बरक बंगर बिजेपि खायनो खुमुलुं एकालिस काया बर हर बंगार कइसु ड्राग जानाय सुवाग नंनाय हर हगुरनि बरक दङ आमर किसु नट बर युज खायो जागाव खुमुलुं अनेक मा प्रब्लेम खायनाय दङ बेयाव जों सामु जों सिनो हाजार सिगला दङ जों खाय थाङा जों खायमोन हाय पिएफ जों खाया बेयाव जोंनो पाडो ता खायदि जों जुदि अंगो हांके अमक किनताय थांमु तंलायगला खायसि अमक मेहेस तंनाय ताकुक जों खुमुलुंनो सालदिके तंसे ता खायदि अजाकुन गुजुलता खायरदि सिनमा एकल मेहेस तंनाय बेयाबा बराव जुदि खाय थांके जों किनासि तंला कि बुस्तां सालते अब किन कत जागा किन अनेक समस्या कत रमानि हायसि हमसन क हामबाय के जों ताबुक पाइथागो चिनि पेकरजला जयनगरनि MDC जे ताबुक बनि खुक्ति जों खानानाय तिनिनि जे साल बुस्कांगो चंबारि सिकांग्रेक फाइरेक ngै दंगो खुमुलुं आमचायो नक नक हाबै दमकिरलायो पार्टी बाय पार्टी फानफुनुगलायो बसे कप्लाय सेक्लाय मानि ताबुक बेलाय केनो हहम ददम अ खुमुलुं आमचा इंगे तिनिनि जे बाइक रेली नाहार मुं तामो मेसेज रिनानि बागै तिनिनि जे बाइक रेली खायजाक हामबाय सिनि ककपिन टिभिनि बिसिंतै जत लुकुरकनो अबनो कक सारो ताई फुनुगै बरना नायो जे जों साइमांका किसुदिन सिगां चिनर त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री बरमगोनां डक्टर मानिक साहा बिनि नेतृत्वर पार्टी अफिस इमिग्रेशननि मुंगै गोबां मा खुमुलङो टेंशन खायरoi हेके माने अ जागो एरेवा आतंक सृष्टि खायजन बागै चेष्टा करे और नुखाजों खुमुलुं आमचायो दुइबार मुख्यमंत्री फाय माने दुइबार गुन्दगल खायो बरक बुबै गुन्दगल खायो बनि बागै जों साइमांका चिन बरमगोनां
খরকসে নরক হাই মিডিয়া বন হর ডাইরেক্ট পিস্তল বখরক সুলই বেথারে মানে বেথানে বাকি চেষ্টা খায় পিস্তল ডাইরেক্ট বখরক বুখা অবনা পর্যন্ত খরকসা পর্যন্ত তা পুলিশ রমিয়া অমাকে আতঙ্ক খাইতন মানে বিজেপিনি খরকতাম একে শত 10 জন আছে কাইয়া বরক বাই অমাই খাইতং হাঙ্কা ওই টেবনি সিকলা রক হাইকে যারা চঙ্গর টিপ্রা মথা খাইনে রক বুবাগরনি ওয়ারি চঙ্গাই जोंखौ बंनो नासिगो याकबागि तंनाय दा याकबागि कुनु मते तंमया बनि बागने चिनि दिमान खुमलंग एरियाव आगिबो तंगसां तंनाय ताबुबो तंगसां तंनाय कन्टिन्यू अरन बर तंगसां मा तंनाय आतंक कुनु मते ता खलाइतों आतंक जुदि खलाइथांनाय हंगाय बरक न जों पुलिस जुदि रमिया हंगाय जों टिप्रा मथाने परिमिरक वारियर जों दरगना बि नगा थानि रमदान बगे जों चेष्टा मा खाइनाय हाइके जों अमाइके आतंक खलाइतोंमया लुखा जों चिनि बरम गनां समिदेबर नगा थाङै बिग बिसानो हमकिरो माने बिग बिसानो हमकिरो अबनो निनि लास्ट वार्निं अब जुदि नों माने हंगाय निनि समस्त सेस खानाय नोंखौ बरन पावर माने फैगासा आसोके नों आरो बरन आसो हमकिरो दा दमग्रानो निनि बरन पावर बन बगे नों तिप्रासा जों तिप्रासा आनि कखे किसां तंनानै थाङा हंगाय नों प्रब्लेम ता खाइदे जे बररकना आतंक तागिदे खुमलंग ताबुगो आतंक तंनाय ताबुगो जे खुमलंग ताबुगो एडिसि एरियाव ताबुगो तिप्रा मथन नायकलि तंग ओलोबो नायकलनाय ताबुगो माने कन्टिन्यू नर तंगसां तंनानै बागै जों चेष्टा खानाय बनि बागै तिनि जे बाइक रेलेन बिसिंदे आं कयनामो जोङो केबो जुदि अमहाय प्रब्लेम खालायनानै चेष्टा खालायगांगाय बरकना तिप्रा मथन बरक याक बागै तंला बहुत नायखा बहुत सयखा पिस्तल क्लियै ओपन तंखा केस रखा खरच पनि एरेस्ट खाया सरकार तंहांगनो उग्रपन्थी चाहिँ लाइजाक बाइकी साधारण पाब्लिक सिलाइ रमि दम अब पुलिस को व्यर्थता ना व्यर्थता या ना सरकार व्यर्थता या अब त बनि सिनाइब्ला ताङै पाब्लिक खरच आरो सिलाइ दे कन्टिन्यू और मिडिया न बुइ तंगने अब प्रमाण दोइ साक्षी रोइ पन्जा खाइ तंगने ताक पन्जा रेसे ताङै हम हाइकै कुनु दिन बरक समाज मानव सबताव अमाके कुनु मत तंगमिया बनि बगैना आं कइना मुजुला जुदि अब हाइजा तंगन र नरबो सतरंगदे नरक नबे चिन्नगो चिनियागो जोंबो साइमानका सब एरियाव मा आतंक सेस्ट खाइनाय बरक न जों हुचियार न बगैना इनि न बाइक रेली खाइ दङ हामबाय बेला बेलाके हामबाय के खापानि ताखुक ताइ बुकुक तंग नरक नुगै मान खाना अबा हाइकेनो जे तुंलक ngui tongmani khumlong amsayo abono kiting inyo tinini o bike rele ke norok nugoi manai yang o bike rele je busuk bangai tongka aboni bagai khajani takok tai bukuk song nai nai di koyango bike rele ni bisingtei tini borok ni je message tongnai je khumlong amsayo kebo gundugol ta khaji tong kesang tondi ni kok kesarenyo khumlong amsai genangai tinini white tape ni bukhaktei je bike rele songsa jakka ke khajani takok tai bukuk tong norok mampli choy oino nai tongdi tinini je bike rele biang tiguri kha busuk borok bangkha busuk siklarok bangkha omno tuino jengnong no phrongnai khajani takok tai bukuk tong norok choy oino nai tongdi मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रा सा को कुछ दे के जाऊं जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा Tripura is coming. Are you ready?
কেন করতেছে, অ্যালায়েন্স হবে না, বড় ভাই, এসব কথা কইতেছে। তো वृश्चिकेतु, अगर ये लोग हम लोगों को सम्मान नहीं देता है, अगर बोलता है कि बुबागरा को जेल में डालेगा, तिपरासा छोटा भाई दखल करेगा, रियांश रेफ्यूजी है, ये सब बात करता है ना वृश्चिकेतु, तो आप भी थोड़ा रेडी हो जाओ सरकार से बाहर रहने के लिए। अगर पावर में बैठ के मैं अपना तिपरासा को अधिकार नहीं दे सकता हूं, तो मैं आईपीएफटी जैसा बन के 8-9 साल सरकार में बैठकर खाली हाथ नहीं रहूंगा, सरकार में नहीं बैठूंगा, सरकार से बाहर रह के ये सरकार को हराऊंगा। देखिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अगर नहीं दिया तो हटो। ये लोग दखल करना चाहता है एडीसी को। उस दिन मैंने भाषण सुना, एडीसी मात्र जनजातिर नय, सबाइरे एडीसी आछे ना, এই সত্য কথা নেই বাবা। এডিসি মাত্র তিপ্রাসারে নিয়ে আছে, কেউ আর বাইরের মানুষে নিয়ে আছে না। আমি মিথ্যা কথা বললে আপনি সংবিধানে পড়ো, সংবিধানে লেখা আছে TTAADC रे मतलब क्या? त्रिपुरा ट्राइबल एरिया অটোনমাস কাউন্সিল। সবাই না, ত্রিপুরা ট্রাইবাল আমাদের যে জনজাতি আছে, হানিপুসা, উনাদের লিয়া এডিসি আছে। আর কি বক্তব্য দেয় আমাদের মহাশয়? দখল করতে হবে, এডিসি দখল করতে হবে, বিশ্রামগঞ্জে আমার জায়গা দখল করতে হবে, কাঞ্চনপুর দখল করতে হবে, সাবরুম দখল করতে হবে। তুমি দখল করতে চাই, আমাদের সেকলা সিকলির জায়গা দখল করতে চায়, আমাদের যুবকের জায়গা দখল করতে চায়, করতে দিব? नहीं, हम तो नहीं करने देगा। मैं 1 इंच तिपरासा का जगह भी जाने नहीं दूंगा। पूर्ण संजय, 1949 के बाद अगर मैं जिंदा रहता ना, तो 1 इंच जगह भी जाने नहीं देता मैं। आप दखल करना चाहता है एडीसी। 2028 में बुबागरा, दुकुंगबारा, अगरतला को दखल करेगा और चीनी नायकोल बंद करेगा। इन लोगों का थिंकिंग अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है। इनको लगता है कि तिपरासा लोग अगर असली हीरो बनना है ना, तो यहां से हीरो बनो, यहां से। ये है धमकी दे रहा है लोग। राजा को जेल में डालेगा। जेल किसने बनाया? राजा ने बनाया, और उसी जेल में राजा को जेल में डालेगा। अंकेबुनी क्रिया है जी, जेल में डालो। यहां में भी पुलिस है, डालो जेल में। बुबागरा को जेल में डाला ना, तो गलती आपका है। जिस दिन बुबागरा जेल के अंदर गया ना, आपको और 500 जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तिपरासा लोग जेल का सामने खड़ा होकर बुबागरा का हमारा मां को गाली दिया। ओए, यहां में बुमा लोग है। मेरा मां विभू देवी 80 साल का हो गया है। मेरा मां राजमाता विभू देवी 80 साल का है, उम्र हो गया है, और लीडर मेरा मां को गाली दे रहा है। इनको एक औरत को टारगेट करना है, मेरा बहन को टारगेट करना है, मेरा मां 80 साल का एक औरत को आप लोग गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है। ये लोग क्या चाहता है? इनको बेसिकली तिपरासा को शासन नहीं देना है, इनको तिपरासा को गरीब रखना है। यहां में पुनः आपने बोला रोमन स्क्रिप्ट, यहां में आप लोग सब लीडर्स है, हिरणमय आप लोग सब यहां में है।
सबका मापी है यहाँ। ये लोग क्यों हम लोगों को इंग्लिश में शिक्षा नहीं देना चाहता है? बताओ क्यों नहीं देना चाहता है? अगर आपको शिक्षा, ठीक बोला आपने, क्या नाम है आपका? हाँ, नहीं आपका नहीं, उसका बारे में। क्या नाम है आपका? विश्वव्रत। विश्वव्रत, ये लोग हम लोगों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना चाहता है, कॉकबॉरॉक रोमन स्क्रिप्ट में नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर हम लोग अंग्रेजी सीख लिया तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो इनको नौकर नहीं मिलेगा। ये लोग हमको भिखारी रखना चाहता है, गरीब रखना चाहता है। आज फाइट पॉलिटिक्स का नहीं है, यही पॉलिटिकल फाइट न है। सुनो, यहां में आप लोग पूरा दिन हंसते रह रहा है, आप जानता नहीं कि आपका क्या खतरा है। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताओ? हाँ, क्या नाम? क्या त्रिपुरा? उत्तम। भूटान त्रिपुरा, त्रिपुरा भूटान त्रिपुरा को लगता है भूटान एक टाइम आएगा। भूटान, सुनो सुनो सुनो, मैं आपसे राजा बात कर रहा है। एक टाइम आएगा भूटान, जब आपका माँ बोलेगा भूटान हमको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आपका बाप का उम्र हो गया है, अगर आप अपना परिवार को नहीं बचा सकेगा तो जितना भी आप लंबा बाल रख लो, हीरोपन कर लो, एक ना एक दिन सुनो सुनो भूटान, एक ना एक दिन झाड़ू मारना पड़ेगा किसी के घर में। अभी भी आप समझा नहीं है, आने वाले दिन में ये लोग क्या करेगा। अगर थानसा नहीं होगा ना भूटान, काट के मारेगा आपको, काट के मारेगा। आज यहां में बुबागरा खड़ा है, इसके लिए ये लोग डरता है। और यहां में मैं बोलना चाहता हूं, अंके बोनी क्रिया, अगर इन लोगों को चैलेंज करना है, चलो चैलेंज करो। इनके पास तो बहुत रंग है, बहुत पैसा है, फेंको पैसा, फेंकने दो। लेकिन सुप्रिया, इनका पैसा हमको नीचे नहीं रख सकता है। आज का त्रिपुरा चुप नहीं बैठेगा। अगर हिम्मत है, विकास के पास हिम्मत है तो चैलेंज करो। आमरा बंगाली को नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है। अगर चैलेंज करना है रेवती को, राजा को क्यों चैलेंज करता है? आमरा बंगाली को चैलेंज करो, नहीं करेगा। अगर चैलेंज करना है रामपदो को तो चैलेंज करो उनको जिसने परमेश्वर रियांग को मारा, विश्वजीत देववर्मा को मारा, मंत्री लाल काइपेंग को मारा, जो रोज बांग्लादेश से त्रिपुरा आ रहा है, नहीं करेगा चैलेंज। लेकिन चैलेंज करना है अपने ही तिपरासा को, अपने ही जाति को, अपने ही बुबागरा को आप गाली देता है। गाली देने से क्या मिलता है? ऊपर से पैसा मिलता है। आर गाली दो तो राजा रे गाली दो, टाका टाका लो, पैसा खत्म हो जाएगा। और एक दिन आपको लगेगा पैसा तो है, अधिकार नहीं है। हमको पैसा भी चाहिए, शासन भी चाहिए, लेकिन बच्चा सेकला सिकली का अधिकार चाहिए। और बुडोन, मैं बोल रहा हूं फिर से, चीनी सेकला रख से चीनी भविष्य, चुंके बुनी तोला तंगिया। अधिकार नहीं होगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले अधिकार जमीन का, शिक्षा का, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, पैसा का राइट। आज यहां में ये आपका जगह से गैस किसका है? एडीसी एरिया से है। गैस कहां से निकलता है? एडीसी से। तेल कहां से आता है? एडीसी से। रबर बागान कहां में है? एडीसी में। लेकिन रंग कहां में जाता है? अगरतला में। क्यों?
सबका साथ सबका विकास। तो विकास सिर्फ अगरतला में क्यों हो रहा है, हमारा गांव में, हमारा कामी में क्यों नहीं हो रहा है? आप सवाल पूछो। क्या बुबागरा जब तिपरा लैंड, जब हा का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, शिक्षा के बारे में बात करता है, तो क्या बुबागरा सिर्फ तिपरा मोथा का बच्चा के बारे में बात कर रहा है कि पूरा तिपरा सा के लिए बात कर रहा है? जब मैं बोलता हूं कि तिपरा सा को चीनी हाथ चीनी नाइकल फांग करना है, तो क्या सिर्फ तिपरा मोथा पार्टी के लिए है? क्या सीपीएम में के घर में बच्चा नहीं है? तिपरा सा नहीं है? कांग्रेस के घर में बच्चा नहीं है? बीजेपी के घर में बच्चा नहीं? सब तिपरा सा का अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहा है पार्टी का, मैं बात कर रहा हूं जाति का। क्या बड़ा है, जाति बड़ा कि पार्टी बड़ा है? आप लोग बोलो, जाति बड़ा है कि पार्टी? तो अगर जाति बड़ा है तो जाति के बारे में चिंता करो। जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? आज विश्रामगंज में हमारा एडीसी इलाका को ये लोग छोटा कर रहे हैं। कंचनपुर में आज अखबार में, न्यूज़पेपर में मैंने देखा, एक दल है नागरिक सुरक्षा मंच, वो बोलता है कंचनपुर में जो हम लोगों का रियांग लोग है, उसको आप लोग नगर पंचायत बनाओ, एडीसी को खत्म करो। हमारा माननीय मुख्यमंत्री बोल रहा है एडीसी को दखल करो। ऐसा शब्द मुख्यमंत्री के जबान में अच्छा नहीं लगता। आज भी मैं मानिक शाह जी को, जिसको मैं आदर करता हूं, मैं सम्मान देता हूं, लेकिन अगर आपको त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनना है तो सबका साथ सबका विकास में तिपरा सा को बाहर रख के आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकता है। यहां में इलेक्शन होगा, पैसा फेंका जाएगा, पैसा बहुत फेंकेगा ये लोग। आप पैसा लेगा? लेगा? क्यों नहीं लेगा? लो, बीजेपी को भिखारी बनाओ, उसका बाप का रुपया तो नहीं है। एडीसी का पैसा है, गैस जो पैसा आता है एडीसी का पैसा आता है, रबर बगान एडीसी का, गैस ओएनजीसी साहब एडीसी का है, रुपया लो। लेकिन जब वोट करेगा, किसको वोट करेगा? बुकुंबारा को वोट करो, बुकुंबारा पार्टी को वोट करो। त्रिपुरा में बीजेपी नेशनल पार्टी है, सीपीएम नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी, एक ही बुकुंबारा पार्टी है त्रिपुरा में। नाम क्या है? नाम क्या है? और जो आईपुरी लोग बोलो कि नाम क्या है? तिपरा मोथा। नाम क्या है? नाम क्या है? जोर से बोलो, नाम क्या है? और जोर से, नाम क्या है? बुकुंबारा पार्टी का नाम क्या? नाम एकदम जो तिपरासा के लिए बात करता है। कौन बात करता है? हम लोग बात करता है। और ये लोग को इस बार हराना है। लास्ट टाइम देवजीत, धनंजय, हिरणमय, विकास, सप्तम, सुप्रिया, कितना वोट मिला था, कितना सीट मिला था तिपरा मोथा को? 18 मिला था। 28 में से 18 मिला था। हम झूठ नहीं बोलेगा, हम 28 ऑटो 28 नहीं बोलेगा, लेकिन ये एडीसी इलेक्शन में तिपरा मोथा 25 सीट, 28 से 25 सीट निकाल के लेके आएगा। বিজেপির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, যাকে একটু আগে বলা হয়েছে আমাদের যুব আইকন জনজাতি গোষ্ঠীর শ্রী বিপিন দেব বর্মা মহোদয়, ওনার পুরো বক্তব্য আমরা শুনলাম। আজকে এডিসি ইলেকশন 2026-এর এডিসি ইলেকশন হতে যাচ্ছে। আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি এই এডিসি কমিউনিস্টদের সময়ে কি হয়েছিল, এখন কি হচ্ছে আমাদের সবার জানা। এই জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য
উনাদের যে কাজ করা দরকার ছিল তারা কিন্তু সেই কাজটি করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টি, আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যখন ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার এডিসিতে গঠন হবে, তাকে আমি বলবো তারপর কি উন্নয়ন হবে এডিসিতে আপনারা দেখবেন। খালি আজকে কাজের মাধ্যমে পরিচয় যে জনজাতিদের উন্নয়ন প্রয়োজন। আজকে আমাদের সরকার 2018-তে এসেছে, এর আগে তো এইগুলো আমরা দেখিনি। 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত পর 7 জন জনজাতি গোষ্ঠীর যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাম যশ করেছে, শুধু নাম না, তারা কীর্তিমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তাদেরকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছেন। আমাদের এবার 2026-ও আরেকজন জনজাতি গোষ্ঠীর বিদ্বান ব্যক্তিকে আবার পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। এগুলো নিয়ে আপনারা কথা বলুন, আপনারা বুঝাতে হবে। মানুষে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু কিছু পার্টি এবং তাদের লোকরা উল্টোপাল্টা বোঝায়। যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যদি থাকতে হয় বিশেষ করে এডিসিতে, তাহলে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য থাকতে হবে। সমস্ত জায়গায় আমার হচ্ছে সব খবর আছে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। রাজনীতিতে আসেই শুধু এটা কিছু করার জন্য, কি করার জন্য আপনারা সবাই বুঝে গেছেন, লুটপাট করার জন্য রাজনীতিতে আসে। আমাদের সরকারের যিনি গার্জিয়ান, কারোর ক্ষমতা নেই উল্টো পাল্টো চলার, কারোর ক্ষমতা নেই। কারণ আমাদের মেইন যে এজেন্ডা, আমাদের যে মেইন যে মূল মন্ত্র, সেটা হচ্ছে সেবাই সংগঠন, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। সেই চিন্তাধারায় আমাদের সরকার কাজ করছে, আমাদের পার্টি কাজ করছে। আজকে আমরা কি দেখলাম, আর ঘুম থেকে ওঠে খালি কিভাবে এক পার্টি আরেক পার্টির সাথে টেলিফোনে কথা বলে। এখন কিন্তু আর ওদের দম নেই, বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এবং অন্য পার্টিকে বলে তুমি এই কাজটা করো, আমি এই কাজটা করি। একজন আরেকজনের সাথে হাত মিলিয়েছে, আমরা যেটা কোনোদিন ভাবিও নি। এখনো কি অবস্থা হচ্ছে, কখন যে কার সাথে পাওয়ারে যাওয়ার জন্য পাগল, দিন রাত্রে একদম স্বপ্নই স্বপ্ন দেখছেন যে কে কবে মুখ্যমন্ত্রী হবে। আর এই মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের মুখ্যমন্ত্রী হয় না আলাদা। এই ত্রিপুরাতে প্রথম থেকে এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, প্রথম যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন উনি হয়েছেন মণিপুরী গোষ্ঠী, মণিপুরী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের এখানে এসসি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আমাদের এখানে জনজাতি গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আর বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী তো হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সবার হয়, যে কেউ হতে পারে মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল জনজাতি গোষ্ঠীর, তখন যেসব কথাগুলো আজকে আপনারা বলছেন যে এইগুলো করা হলো না, কেন হচ্ছে না, তখন কেন করা হয়নি, যাদের করার সে ঠিকই করবে। আর যখন দেখছে আজকে জনজাতি ভাই বোনেরা এখানে আছেন, যেখানে আমি যাচ্ছি সেখানে বিপুল পরিমাণে জনজাতি ভাই বোনেরা আসছেন এখানে, যে কোনো আজকে সারা ত্রিপুরাতে আমি ঘুরছি, কারণ তাদের একটা বিশ্বাস চলে এসছে। এই বিশ্বাস এই পদ্মফুলের উপর বিশ্বাস চলে এসছে। আজকে এডিসির যদি বাজেটের কথা বলুন, আজকে এডিসি অধ্যুষিত এলাকায়, যত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় 2024-25 বাজেটে আমরা আমাদের 39.05, আমাদের বাজেটের 39.05 আমরা তাদেরকে আমরা এই জায়গায় আমরা তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করেছি। আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো এই যে এডিসি এলাকা বা জনজাতি অঞ্চলের যে জায়গায়, সেখানে আজকে 2024-25-এ আমরা সেখানে 17,000 কোটি টাকা আমরা দিয়ে 17,000 কোটি টাকার মধ্যে আমরা 30.05% আমরা দিয়েছি। এইবার 25-26-এ 40%-এর উপরে মোট যে আমাদের বাজেট আছে সেটাও দেওয়া হবে। কিন্তু ভুল বোঝানো হচ্ছে, টাকা দেয় না টাকা, তাহলে এই টাকা যায় কোথায়? সব খবর আছে আমার কাছে যে এডিসিতে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। খালি এডিসিটা করতে দিন, 28টা আসন, তো 28টা আসন কিনা, 28টা আসন দেখুন না আপনি। আপনারা থাকলে আমাদের সাথে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন 28টাতে আমরা জিতবো, আমি নিশ্চিত।
এবং মানুষ অলরেডি টেস্ট করে ফেলেছে, কংগ্রেসকে দেখে নিয়েছে, সিপিএমকে দেখে নিয়েছে, এখন বর্তমান যারা চালাচ্ছেন তাদেরকেও দেখছেন। দেখতে হবে, এখন যদি দেখতে হয় এই খুন সন্ত্রাস থেকে যদি বাঁচতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনতে হবে। আমরা কাউকে আক্রমণ করি না, আমরা কাউকে আক্রমণ করতে চাইও না, কিন্তু আমার কাছে খবর থাকে যখনই মুখ্যমন্ত্রী যায় কোথাও কোথাও আমাদের নেতা নেত্রীরা যায়, নানাভাবে ওনাদেরকে হুমকি ধমকি মার পিট, তাদেরকে অগ্নিসংযোগ। কালকেও আমি কুমলুঙে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসে টাকার জলার সেই পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল, আপনারা জানেন। সেটাকে আবার আমরা সেই পার্টি অফিস গতকালই সেখানে আবার নতুনভাবে আমরা সেটা ইনগরেশন করেছি। বন্ধুগণ, কত মারবে, কিন্তু আইন শান্তির জন্য অনেক সময় শক্তিও কিন্তু প্রয়োগ করতে হয়, এবং সেই শক্তি আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব? আইনের মাধ্যমে আমরা শক্তি প্রয়োগ করব। আমরা আইনের অসৎ ব্যবহার আমরা করব না, আমরা করিও না। আমরা চাই মানুষের মতো মানুষ, মানুষের জন্য আমরা নির্বাচিত হয়েছি, মানুষের যার তাদের যে মৌলিক যে অধিকার সেগুলো আমরা ফিরিয়ে দিতে। বন্ধুগণ, 1400 কোটি টাকা আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা নিয়েছি কার জন্য? শুধুমাত্র জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য। সেখানে স্কুলের বিষয় থাকুক, রাস্তা থাকুক, ঘাট থাকুক, সব জায়গায় উন্নয়নের জন্য এই 1400 কোটি টাকা ট্রেস্টের মাধ্যমে আমরা সেখানে আমরা সেই খরচ করছি। সেখানে আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারের মাধ্যমে আমরা ট্রেস্ট ছাড়াও আমরা এলিমেন্ট প্রজেক্টে শুধু এই যে ফরেস্টের জায়গা, সেখানে জনজাতি যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছেন তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা সেখানে 1700 কোটি টাকা আমরা লোন নিয়েছি। জাইকা প্রজেক্ট, ইন্দো জার্মান কোলাবোরেশনে যতগুলো আছে আমরা এক্সটার্নাল এডেড যতগুলো আমরা লোন নিয়েছি সব করে জনজাতি এলাকার জন্য আমরা এইগুলো বুঝতে হবে। বন্ধুগণ, আজকে এখানে সুরসুরি দিয়েছে, ঘুম থেকে উঠেই খালি বলবে নগর পঞ্চায়েত নিয়ে আবার নতুন নাটক আরম্ভ হয়েছে। বলছে যে আমাদের এডিসি এলাকার আমাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আরে আশ্চর্য বিষয়, কি দরকার আপনার বিসি? আরে পুরো বিসি যাই থাকুক সব তো ত্রিপুরার মধ্যেই আছে। এই ভুল কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আসছেন। আরে সব দেখে কোনো অফিসারের কোনো ক্ষমতা আছে কারোর জায়গা নিয়ে যাওয়ার? ওর চাকরি থাকবে? ওর চাকরি থাকবে না, কোনো অবস্থায় থাকবে না। সেখানে অলরেডি এনওসি দিয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং উন্নয়ন সবার চাই। পঞ্চায়েতের যেমন উন্নয়ন চাই, আমরা বিসিরও উন্নয়ন করব, সেখানেও আমরা টাউনশিপ করব, ইত্যাদি আমরা করব। সেই জায়গার মধ্যে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য কি বলছেন যে আমাদের এডিসি কে যেভাবে দখল 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 করতে হবে। আগে বলছে কি, আগে কি বলতো যে ঠকাই ঠকাই, এখন বলছে দখল দখল। আরে অদ্ভুত, একবার এক একটা কথা বলে, আর এমন ভাবে কথা বলে। কারণ আমি জানি জনজাতি ভাই বোনেরা যারা আছে অত্যন্ত ওরা সরল টাইপের, কাজে ওদেরকে যদি ভুল বোঝানো যায়, সেখানে কি বলছেন না স্কেল ম্যাপ নিয়ে আসতে হবে। আবে এই যে এটা একমাত্র এই ধরনের যে কাস্টোডিয়ানকে, এটা একমাত্র ডাইরেক্টর অফ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সেটেলমেন্ট, তারা একমাত্র সেটা করতে পারবে। আর সেখানে ডিএম এসডিএম জানে, সেটাকে নিয়ে একটা রাজনীতি করতে হবে। স্ক্রিপ্ট নিয়ে বলা হয়েছে, স্ক্রিপ্টের বিষয়ে আপনারা সবাই জানেছেন। সেটাকে নিয়ে বাংলার সাথে মেশানো একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরির রাজনীতি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। আমাদের তো একটা ফিলোসফি আছে, আমাদের একাত্মবাদ, যে ফিলোসফি নিয়ে আমরা চলি, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, একাত্ম মানববাদ নিয়ে সবার উন্নয়ন। আপনাদের কি আছে? কিচ্ছুই নেই, খালি ওই ডিভাইড অ্যান্ড পলিসি, সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছেন। আর এই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি, আর রয়েছে কি গায়ের জোর। এই গায়ের জোর চলবে না। মানুষ এর আগেও বহু পার্টি গায়ের জোর দেখিয়েছে, বহু নাটক আমরা দেখেছি। আস্তে আস্তে কোন জায়গায় যায় আপনারা দেখবেন। আপনারাই করবেন, আমি কিচ্ছু করব না, আমরা কিচ্ছু করতে হবে না, আপনাদেরই করতে হবে বন্ধুগণ, এবং করবেন আপনারা জানি। কারণ এই রাজ্যকে যদি ঠিক রাখতে হয়, এই বিসি ইলেকশন নিয়েও যদি কথা বলি, সেটাকে নিয়েও একটা অদ্ভুত। বিসির আছে 587টা, হঠাৎ করে কথা নাই বলা নাই 710 ইনক্রিজ করে দিয়েছে 123টা। কি করে করেন আপনি? বারবার আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে ইউ ক্যানট ডু ইট। কারণ এই বিসি যদি করতে হয়, তার জন্য বিসির যে
ওখানে যে ব্যবস্থা আছে, যে কমিটি আছে, তার থেকে পারমিশন মাস্ট, আইন বলছে এটা দিতে হবে। তো বিসি আছে আপনাদের? ডিসি তো নেই এখন, আপনি কিভাবে ডিসিশন নিয়ে নেন? এবং যদি বিসি 123টা করতে হয় তাহলে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য টাকা লাগবে, তার টাকা নিতে গেলে আমাদের স্টেটের ফিনান্সের কনকারেন্স লাগবে। কোনো কনকারেন্স নেই, গায়ের জুড়ে আইন না মেনে 123টা করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এখন এটার সাবজুডিস, সেই জায়গার মধ্যে তড়িঘড়ি করে এখন আবার 123টা উইথড্র করে নিয়েছে। যখন যা খুশি তাই, কোনো ধ্যান ধারণা নাই একটা সরকার চালাতে গেলে কিভাবে করতে হয়, কিচ্ছু বুঝে না, গায়ের জোরে আর ওই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে ওই এটাই পুঁজি, আর কোনো পুঁজি নেই। কিন্তু সম্মান আমরা দেই, তারপরেও পোষায় না। আর কত সম্মান লাগে আমি জানি না। আমাদের এই রাজ পরিবারের আরেকজন, সারা ভারতবর্ষে না সারা পৃথিবীতে যাকে জানে, সুরকার, মিউজিশিয়ান এস.ডি. বর্মন। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই, এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে যে গেট আছে, আপনারা নিশ্চয়ই লিচু বাগানে দেখেছেন, তার সামনে এস.ডি. বর্মনের মূর্তি, পূর্ণাঙ্গ বয়ব মূর্তি আমি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বন্ধুগণ, আজকে মহারাজার ফ্যামিলিরা এত কাজ করেছেন, মাণিক্য ডাইনেস্টি, তাদের 500-600 বছরের ইতিহাস, তাদেরকে যদি আমরা স্মরণ না করি, ভালো কি খারাপ। এবং এখনো এই কমিউনিস্টরা যখন কথা বলে মহারাজাদের সম্পর্কে, আজকে আমরা সবাই জানি জনশিক্ষা আন্দোলনের ঘটনা, এখনো বলছেন এই জনশিক্ষা আন্দোলনের মহারাজা যখন তার বিরুদ্ধে আরেকটা এই কমিটি বানিয়েছিল, তাদেরকে জবরদস্তি তাদেরকে ধ্বংস করার যে চক্রান্ত তৎকালীন সময় করেছে। আজকে সেটা এখন পরিবর্তন হয়েছে, গণমুক্তি পরিষদ হয়েছে। আরেকটা ইস্যু ঘুম থেকে ওঠে, বলে ঘুষপেটিয়া বাংলাদেশ থেকে প্রচুর বাঙালি আসছে। আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো বিধানসভার মধ্যে, আমি বলেছি যেদিন ডে ওয়ানের সেখানকার যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হাসিনাজি, উনি যেদিন চলে গেছেন, আমি সমস্ত এজেন্সির সাথে আমি বসেছি যে কাউকে ভিতর ঢুকতে দেওয়া হবে না। এবং কতজন এসছে আমি তার জন্য নিয়মিত আমি মনিটর করি, এবং কতজন এসছে তাদেরকে পুশব্যাক থেকে আরম্ভ করে আইন অনুযায়ী তাদেরকে ডিপোর্টেশন থেকে সবকিছু কিন্তু আমি বিধানসভায় বলেছি। তারপরও নানাভাবে জনজাতিদের সুরসুরি দেওয়ার জন্য এটাও একটা ইস্যু। এইভাবে একের পর এক ওনারা ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করেন। রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী আপনারা সবাই জানেন, এত বছর 23 বছর ধরে রিয়াংরা যেভাবে এই আজকে মিজোরাম থেকে এসছে, তাদের তো রা শব্দ ছিল না। আমাদের সরকার আসার পর আজকে কোয়াড্রিপার্টাইট যে মৌ হয়েছে, আজকে তাদের জন্য 500 কোটি টাকা প্রথমে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল প্যাকেজ, আর সেই 500 কোটি টাকা থেকে আজকে 800 কোটি টাকা হয়েছে। আমরা যদি এদের যে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আরম্ভ করে তাদের বাড়ি ঘর, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের আই কার্ড থেকে আরম্ভ করে সবকিছু আমরা দিয়ে থাকি, তাহলে অন্যরা এসে কেন সেখানে থাবা বসাবে? আমি ওনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের জন্য আমরা করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছেন, স্টেট গভর্নমেন্ট করেছেন, আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রীজি করছেন। আপনাদের অন্তত একবার ভাবা উচিত। এবং শুধু তাদের প্রজন্মের জন্য তাদেরকে যেন সাস্টেনেবল যে ব্যবস্থা ইনকাম করার জন্য, তার জন্য আমরা টুল কিটস তাদেরকে বিভিন্নভাবে 15 দিনের 1 মাসের ট্রেনিং দিয়ে তাদের ইউথদেরকে আমরা সেটাও পর্যন্ত করেছি। সেখানে রেশন নিয়ে সমস্যা ছিল, সেটা আজকে এনএলএফটি, এটিটিএফ এবং অন্যান্য যে টেররিস্ট গ্রুপ ছিল, তারা আজকে যেহেতু সারেন্ডার করেছে, 250 কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়েছে, সেটা কে করেছে? ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে, মোদিজি করেছেন। তাহলে আপনারা অন্যদের কথায়, যারা কিচ্ছু করেনি আপনাদের জন্য, আপনারা কি তাদের কথা শুনবেন নাকি ওদের কথা শুনবেন? বিভ্রান্ত করে নানাভাবে চেষ্টা করছে। আমরা তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছি একের পর এক। আজকে ককবরকের বিষয়ে, আমরা ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু যে ভাষার প্রতি আমাদের অত্যন্ত আমরা শ্রদ্ধাশীল, এবং ককবরককে বিশেষ করে উন্নয়নের জন্য আমাদের একটা ডিপার্টমেন্টের আলাদাভাবে চেষ্টা করছে, কিন্তু ককবরককে মিশিয়ে দিচ্ছে স্ক্রিপ্টের সাথে। আমরা বলছি যে রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা বলে স্টুডেন্টরা পরীক্ষা কি করে দেবে? আমরা বললাম স্ক্রিপ্টে স্ট্যাটাস কি, ওরা দিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে চায় দিতে পারবে।
এবং যারা বাংলা স্ক্রিপ্টে দিতে চায়, কিন্তু ইচ্ছে করে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি করে বলছে, ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। আমরা বলছি না যে আপনার দেবনাগরী নিন, আপনার নেক্সট জেনারেশন আপনার ভুলে যাবে। ইংরেজি পড়ার কোনো সমস্যা নেই, ইংরেজি তো আমরাও পড়ি, সবাই ইংরেজি পড়ুক, কিন্তু স্ক্রিপ্ট একটা আলাদা। এখন ইংরেজরা যদি রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে থাকে এটা তাদের বিষয়। আমরা বলি আমাদের পরম্পরা, আমাদের যে ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে হবে, তাহলে কেন আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট নেব? আর রোমান স্ক্রিপ্ট যদি নেই, 8 শিডিউলে সেটা ক্লিয়ার কাট লেখা আছে যে 8 শিডিউলের মধ্যে ফরেন স্ক্রিপ্ট অ্যালাউড না, তাহলে আপনারা কেন বলছেন? যখন এই কথাগুলো বলে ঠিক আছে আমাদের 8 শিডিউলের দরকার নাই, 7 শিডিউল করুন। ওয়াই? নেক্সট জেনারেশনকে আপনারা কি উত্তর দেবেন? চাকমারা যদি তাদের স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে পারে, তাহলে আপনারা কেন পারবেন না? আপনাদের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তির অভাব নেই। এর মধ্যে আমরা যারা পদ্মশ্রী দিয়েছি উনিও বিদ্বান, এরকম অনেকে আছে, আমার কাছেও আছে এরকম। তো তাদেরকে দিয়ে আপনারা স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন। আজকে আমি বলছি, ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের তরফ থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দেবে, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য বোর্ডেও কোশ্চেন লিখে দেবে ইংলিশে, বা যারা ইনভিজিলেটর থাকবে তাদের ভালো করে বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে আপত্তি নেই। দেবনাগরী না হলে নিজেরা তৈরি করুন, সময় নিন। কিন্তু ওই একটা ইস্যু লাগে, ঘুম থেকে উঠে বসে ইস্যুর পেছনে করছে। আজকে ছাত্রাবাসের কথা যদি বলি, প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসে জনজাতির যে ছাত্রাবাসগুলো আছে, প্রি মেট্রিক পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে 65 টাকা থেকে 80 টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। আমরা যারা ক্লাস 6-তে পড়ে বা 6 থেকে 8, 6, 7, 8 তাদেরকে আগে দেওয়া হতো 400 টাকা, আমরা সেদিন 100 টাকা 1000 টাকা সেখানে করা হয়েছে। সেখানে বন্ধুগণ, এভাবে হোস্টেলগুলোর মধ্যে ওয়ার্ডেন নেই। আমাদের মাননীয় যিনি জনজাতি ডিপার্টমেন্টের যিনি মন্ত্রী, উনি আমাকে বললেন সেখানে আমরা ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে 170 জন হোস্টেল যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট সেখানে আমরা নিয়োগ করেছি। বন্ধুগণ, একের পর এক আমরা চেষ্টা করছি, জনজাতিদের নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। আর জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন হবে না, এটা নিশ্চিন্ত থাকুন। 31% 2011 সেন্সাসে 31% জনজাতি গোষ্ঠী এবং 69% অন্যান্য গোষ্ঠী আছে। এবং এই যে সবকা সাথ, আমরা থানসা করে অনেককে বোকা বানানোর চেষ্টা করছি। আমি বলছি, থানসা কারা? আজকে ত্রিপুরাতে জাতীয় আছে, জনজাতি আছে, আজকে এখানে মণিপুরীও আছে, সংখ্যালঘু আছে। সবাই যদি আমরা উন্নয়ন হয় সবাইকে নিয়ে, সেটাই হচ্ছে থানসা। প্রকৃত থানসা হবে সবাইকে নিয়ে চলা। বাকি আমরা যে দাবি দেওয়া আছে, আমি আপনাদের মারফতে কেন আমি দাবি দেওয়া পালন করব? আমরা যদি দাবি দেওয়া আমাদের যদি দিতে হয় তা আমরাই দেব। এবং সেটা দেব কখন? এইবারের ইলেকশনের পরে যা আছে জনজাতিদের যত দাবি সব ভারতীয় জনতা পার্টি করবে, এই কথাগুলো আমি বললাম। বন্ধুগণ, আমাদের কারোর মাঝখানে মিডলম্যানের দরকার নেই। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন অপারেশন সিন্দুর 26 জন নাগরিককে মেরেছে, সেই 26 জন 26 মিনিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে 9টার মতো যে টেররিস্ট যে ঘাঁটি সেটাকে ধ্বংস করেছেন। সেখানে তখন কি বলেছেন আমাদের বিদেশ মন্ত্রী? অনেক লোক এসে কথা বলার জন্য, আপনারা যে ঝগড়া করছেন মিটিয়ে দিন, বলে উই ডোন্ট নিড এনি প্রিচার, উই ওয়ান্ট পার্টনার। ঠিক সেইভাবে আমি বলবো যে আমরা আমাদের মাঝখানে মিডলম্যানের প্রয়োজন নেই। জনজাতিদের উন্নয়নের যদি প্রয়োজনে অনেক চেষ্টা করেছি ভালোভাবে একসাথে চলার, কিন্তু আপনারা থাকতেই চান না। আপনারা আপনাদের ভেস্টেড ইন্টারেস্টে আপনারা কথা বলেন, আপনারা কথায় কথায় মারপিটে চলে আসেন। এইভাবে রাজনীতি করে চলবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এইবার এই যে আপনার অপারেশন সিন্দুর করার পর, অপারেশনের পরে কি বলছেন? নিউ ইন্ডিয়া। আর আমরা বলছি এবার নিউ ত্রিপুরা। এবং আগামী দিন নিউ ত্রিপুরা আমরা করব এবং করব এই কথাগুলো বলে আমি এখানে যারা জনজাতি গোষ্ঠীর এবং অন্যান্য যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন।